Hare
ଚାର୍ଜ ସରିଲାଣି। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मनुमपि सचिपुत्रवक्त्रस्वरूपं रूपं तस्याग्रजगुरुपुरीमातृविवस्त्रवाक्यं राधाकुण्डं गिरिवरमहो राधिकामाधवासं प्राप्तदस्य प्रथितकृपया सिन्धो तन्नतोऽस्मि। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ज्ञानशास्त्रविचारणैव निपुणं सद्धर्मसंस्थापकं लोकानां हितकारिणं त्रिभुवनमन्यं शरण्याङ्करं राधाकृष्णपदारविन्दवदनानन्देन मत्तारिको वन्दे रूपसनातनं रघुजुगो श्रीजीवगोपालकं श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकम् अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताख्यौ विश्वम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ आगमनिगमसारौ सृष्टिसंहारकारौ वैष्णवविशरौ नित्यवृन्दावनस्थौ समनभयविनाशौ पापनिस्तारयन्तौ भज भजतु मनरे राधिका कृष्णचन्द्रौ जगदानन्दकन्दाय प्रणतार्तिहराय च नीलाचलनिवासाय जगन्नाथाय ते नमः। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिने हिरण्यकशिपूर्वक्षशिलाटङ्कनखालये तमाधिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपं वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वादौ मध्य गुरुपाद पद्म नितला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वैभव पुरी गोसाई महाराज अशोक चरण कमल अनंत बार दंडवत प्रणति पूर्वक तद्य अहैतुक कृपा कामना करदंडपादगण गुरु भ्राता वृंद वैष्णव वृंद सज्जन मंडली और मातृमंडली तेणु वंश वर्णना प्रसंगे चंद्रवंशर वर्णना करने समय जदुवंशर वर्णन कृष्णंकर प्रसंग अति संक्षिप्त समाप्त करिवारु एथिरे अतृप्त ही परीक्षित महाराज कृष्णलीला को विशद भाव विस्तृत भाव जाना चाहिए। तेणु तांकर अनुरोध रे सुखदेव गोस्वामी दशम स्कंदरे दशम आश्रय तत्व स्वरूप कृष्ण कथा अवतारणा कले। तेणु आश्रय तत्व भागवत 10 लक्षण युक्त सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उक्ति मनंतर ईश कथा निरोध मुक्ति आश्रय। जदिओ आश्रय तत्व 12 स्कंद किंतु तथापि
कृष्ण कथा दशम स्कंद आश्रय तत्व स्वरूप। तेणु श्रीधर स्वामी कहते दशमे दशम लक्ष्य आश्रिताश्रय विग्रहम श्रीकृष्णाख्य परम धाम जगद्धाम नमामितम। श्रीकृष्ण आश्रय विग्रह स्वरूप, से समस्तंकर आश्रय। विष्णु तत्व, शक्ति तत्व, जीव तत्व समस्तंकर आश्रय कृष्ण। तेणु गीतारे कहते अहं सर्वस्य प्रभव मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विता। मु समस्तंकर स्रष्टा, प्राकृत अप्राकृत उभय जगत सबकिछि कृष्ण ठारू सृष्ट। आउ गोटे श्लोक कहते मतः परतरंग नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। हे धनंजय, मो ठारू उन्नत सत्य आउ किछि नाही। तेणु कृष्ण होचंती परम तत्व, आदि पुरुष, चेतन वस्तु, मूल चेतन वस्तु, पुरुषोत्तम एवं स्वयं रूप भगवान। तेणु प्रथम स्कंदरे कहले कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तेणु कृष्ण ठारू जेते रूप सबु संभूत होइचंती से माने भगवत स्वरूप परम तत्व, किंतु किए हेले स्वयं भगवान नहंती। तेणु कृष्णस्तु भगवान स्वयं। स्वयं कहले अनन्यापेक्षी जदरूपं स्वयं रूप स उच्यते। जार भगवत्ता होइते अन्येर भगवत्ता, स्वयं भगवान शब्देर ताहाते सत्ता। अर्थात अन्य समस्त भगवत स्वरूप जहाँको ठारू सृष्ट, जहाँकर अधीन, से स्वयं भगवान। अन्य रूप सब स्वयं भगवान नहीं। राम, नृसिंह, बराह, से बलदेव, हयग्रीव, कल्की इत्यादि अनंत कोटि रूप सब तांकर अंश। तेणु कृष्ण बोली जो व्यक्तित्व, कृष्ण स्वरूप संबंधे साधारणतः लोके संदिहान है। कृष्णकर स्वरूप लोकों पाखरे प्रायतः अज्ञात। महाभारत कहुई कृषिभूर्वाचक शब्द अणश्च निवृत्तिवाचक तयोरक्ष परम ब्रह्म कृष्ण इति अभिधीयते। कृष्ण शब्द को व्याख्या कले कृष्ण धातुरे अण प्रत्यय हेले कृष्ण शब्द हो। तेणु कृषु धातुर अर्थ होउची कृषु धातुटा सत्तावाचक, अण होउची निवृत्तिवाचक, आनंदकारक। उभयर मिश्रण रे कृष्ण शब्द सृष्टि होइछि। गर्ग संहितारे कहउचंती कृष्ण शब्द को से अक्षरटा को भाग कर देते क र उ कृष्ण, क र उ स अण अ एपरि सब शब्द रे कमलाकांत, नृसिंह देव, रघुपति, नरनारायण ये सब कृष्ण शब्द को भांगिक सब रूपर ना करचंती। अर्थात सबुजाक रूपर मिश्रण कृष्ण। हाँ, यहीपरि कृष्ण नामर बहुत ऐश्वर्यमूलक व्याख्या अच्छी। किंतु कृष्ण नामर व्याख्या जेते जेते शास्त्र रे बा भक्त माने करि जाइचंती, सबुठु उन्नत संज्ञा होची श्रीधर स्वामी गुरु भाई लक्ष्मीधर स्वामी नाम कौमुदी बहिरे करचंती कृष्ण शब्दर वास्तव व्याख्या। तमाल श्यामल त्रिषि श्री जशोदा स्तनंधये कृष्ण नाम रूढ़ी रीति सर्वशास्त्र विनिर्णय। यहाँ हूँ कृष्ण शब्दर सबुठु उन्नत व्याख्या। कृष्ण स्वरूपर परिचय। तमाल श्यामल त्रिषि जहाँकर अंग कांति तमाल वृक्ष तुल्य। श्री जशोदा स्तनंधये जे जशोदांकर स्तन्यपान करती, तांकठारे कृष्ण नाम रूढ़ी होइछि, जहाँकि सब शास्त्रर प्रमाण समन्वय सिद्धांत।
ପୁରୀରେ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବଲ୍ଲଭାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆସିକିରି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁଜୀ ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ନାମର ବହୁତ ଅର୍ଥ କରିଛି, ବହୁତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛି। ପ୍ରଭୁ କହେ କୃଷ୍ଣ ନାମରେ ବହୁ ଅର୍ଥ ନା ମାନି, ଯଶୋଦା ନନ୍ଦନ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଏଇ ମାତ୍ର ଜାଣି। କୃଷ୍ଣ ନାମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅର୍ଥ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଏସବୁ ମାନିନି। କେବଳ ଯଶୋଦା ନନ୍ଦନ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଏ ଦୁଇଟା ନାଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ। ସେ ଜିନିଷ ହିଁ ଏ ଶ୍ଳୋକରେ ଅର୍ଥ। ସେ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର କାହିଁକି ନା ତମାଳ ବୃକ୍ଷ ତୁଲ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳ ହେଲେ ବି ସୁନ୍ଦର। ଏବଂ ଯେ ଯଶୋଦାଙ୍କର ସ୍ତନ ପାନ କରନ୍ତି, ଯଶୋଦା ନନ୍ଦନ, ଏ ଦୁଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କର ନାଁ, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏ ଦୁଇଟା ମୁଖ୍ୟ ଶବ୍ଦ। ତା ମାନେ ଯାହାଙ୍କର ରୂପଟା ଏଇଭଳି ଏବଂ ଯିଏ ଯଶୋଦାଙ୍କର ସ୍ତନପାନ କରନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଯଶୋଦାଙ୍କର ଗର୍ଭଜାତ ପୁତ୍ର। ଏହାର ଅର୍ଥ ବୁଝଉଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେତେ ରୂପ ଜଗତରେ ଅବତରଣ ହୁଅନ୍ତି ନିତ୍ୟ ଜଗତରୁ, ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦିନ ଗୋଟେ କଳ୍ପ ଭିତରେ ଯେତିକି ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି ତାର ପ୍ରମାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ପୂର୍ବକଳ୍ପ ଗୋଟେ କଳ୍ପ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦିନ। କାଲି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ସେ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ। ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଜନ୍ମଠୁ ଏ ଦିନଠୁ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ଅବତାର ସେତିକିର ପ୍ରମାଣ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ କଳ୍ପରେ ଯେତେ ଅବତାର ସବୁ ହୁଅନ୍ତି, ମତ୍ସ୍ୟାବତାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 22ଟି ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଲେ, ଆଉ 3ଟି ବର୍ଣ୍ଣନା ନାଇଁ ଭାଗବତରେ। ଏପରି 25ଟା ଅବତାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେଣି। ହେଲେ ଏ ଅବତାର ଗୁଡ଼ିକ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ 2-3 ଥର 4-5 ଥର ମଧ୍ୟ ଆସିପାରନ୍ତି। ଯେପରି ମତ୍ସ୍ୟାବତାର 2 ଥର, କୁର୍ମାବତାର 2 ଥର, ବରାହ 2 ଥର, ମୋହିନୀ ଅବତାର 2 ଥର, ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ 2 ଥର, ବାମନ 3 ଥର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବରାହ ଅବତାର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ନାକରୁ ପ୍ରଥମେ ବାହାରିଥିଲେ ପୃଥିବୀକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପୃଥିବୀ ଉଠେଇଲେ, ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷକୁ ମାରିଲେ। ଦୁଇଟାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ, ପ୍ରଥମଟା ଶ୍ଵେତ ବର୍ଣ୍ଣ, ଦ୍ୱିତୀୟଟା କୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ। ବାମନାବତାର ପ୍ରଥମେ ବାଷ୍କଳୀ ଦୈତ୍ୟ ପାଇଁ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଧୁନ୍ଦୁ ଦୈତ୍ୟ ପାଇଁ, ତୃତୀୟରେ ବଳି ମହାରାଜଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ବାମନାବତାର 3 ଥର। ମୋହିନୀ ଅବତାର ପ୍ରଥମେ ସମୁଦ୍ର ଅମୃତ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଶିବଙ୍କୁ ମୋହନ ପାଇଁ। ଏହିପରି ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଅବତାର ଦରକାର ଆସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣାବତାର କଳ୍ପରେ ଥରେ, ରାମାବତାର ଥରେ, ଗୌରାବତାର ଥରେ। ଏ 3ଟା ଅବତାର କଳ୍ପରେ ଥରେ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅବତରଣ କାଳର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଅଛି। ସେଦିନ ହିଁ କୃଷ୍ଣ ଅବତରଣ କରିବେ ଜଗତରେ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କାଳ ହେଉଛି ଗୋଟେ କଳ୍ପ 14ଟା ମନ୍ୱନ୍ତର। ମନ୍ୱନ୍ତର ମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଦିନଟାକୁ 14 ଭାଗ କରାହେଇଛି। ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ 14 ଜଣ ମନୁ, ସ୍ୱର୍ଗରେ 14 ଜଣ ଇନ୍ଦ୍ର, ମହାକାଶରେ 14 ଦଳ ସପ୍ତର୍ଷି। ଗୋଟେ ମନ୍ୱନ୍ତରରେ ଏମାନେ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅନ୍ତି। ଗୋଟେ ଦିନ ଭିତରେ 14 ଥର ଏମାନେ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ କଳ୍ପର ସପ୍ତମ ମନ୍ୱନ୍ତର, ଏଇଟା ଆମେ ଅଛୁ ଏବେ 7ମ ମନ୍ୱନ୍ତରରେ। ଗୋଟେ ମନ୍ୱନ୍ତର 71 ଚତୁର୍ଯୁଗ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କଳ୍ପଟା ଗୋଟେ ଦିନଟା ହେଉଛି 1000 ଚତୁର୍ଯୁଗ। 432 କୋଟି ବର୍ଷ ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ଗୋଟେ ଦିନ। ରାତି ଆଉ 432 କୋଟି ମାନେ 12 ଘଣ୍ଟା 12 ଘଣ୍ଟା। ଆମର 24 ଘଣ୍ଟା ହେଲେ ତାଙ୍କର 864 କୋଟି ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଦିନ। ये 432 कोटी 12 घंटा दिन भितर 14टा मनवंतर हुए। ता भितर 7 नंबर मनवंतर बर्तमान आम चलचु। गोटे मनवंतर 71 चतुर्युग, आम अच्छु ए 7म मनवंतर 28 चतुर्युगर कली। तेणु भगवान कृष्णकर अवतरण
कल्पर सप्तम मनंतर 28 चतुर्युग ता भितर द्वापर शेष आड़ू 125 वर्ष द्वापर शेष आड़ू 125 वर्ष पर शेष तेणु शेष आड़ू 125 वर्ष से वर्षर दक्षिणायन भाद्रव मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि मध्यरात्र बुधवार रोहिणी नक्षत्र अभिजित मुहूर्त एति होछि कृष्णकर अवतरण समय एई तिथि रे एई समय रे एई लग्न रे कृष्ण अवतीर्ण हुअन्ति हेले वर्तमान कृष्ण अवतीर्ण हेकिरी केते वर्ष हला केते वर्ष तले कृष्ण जगत रे प्रकट होइतिले 5250 नंबर जन्माष्टमी आम कलु 20 दिन तले 5250 वर्ष तले भगवान प्रकट होइतिले तेणु जेतेबेले प्रकट हेले भगवान निर्दिष्ट समय अच्छी तेणु गोलकरू जितेबाला सी प्रकट होती सहित सबू रूप गुड़िक मिसिकी आसती पूर्ण होकर सब अवतार अनंत कोटि रूप कहीं भगवान कृष्ण जगत रे प्रकट हेले भितर सबू अवतार निर्दिष्ट लीला करेंगे मत्स्यावतार लीला करेंगे आउ को अवतार लीला करेंगे सबू कृष्ण लीला कृष्णकर काम किसी ना खाली अष्टकालीय लीला आउ जेते सब लीला अन्य अवतारंकर भितर रही से लीला सब करते हेले एणे कौन होइछि ये अवतीर्ण होला बेलू आउ गोटे घटना घटिला द्वापर जुगरे सेते बेले असुर माने सब क्षत्रिय रूप से जन्म होकर पृथ्वी के भाराक्रांत कले सब असुर गुड़ाक जन्म होते विप्रचिति जरासंध हिरण्यकशिपु शिशुपाल हिरण्याक्ष दंतवक्र कालनेमी कंस एम सब असुर गुड़ाक जन्म होकर क्षत्रिय रूप से पृथ्वी के भाराक्रांत कले तेणु पृथ्वी तांकर भारा सही न पारी मेरु पर्वत को जाई ब्रह्मा को निजर दुख निवेदन कला ब्रह्मा कहले हौ मु बुझी तू जा तापर ब्रह्मा सब देवतागण को नहीं क्षीर समुद्र उत्तर तटरे पुरुष सूक्त मंत्र गान करी विष्णु को संतुष्ट कले कहीं ना विष्णु होचंती पालनकर्ता जहाँ किसी जगत रे उपद्रव की आवश्यक पड़े से माने क्षीर सागर विष्णु को पाखु जाती विष्णु तीन जगार अच्छा गोटे कारण सागर रे प्रथम विष्णु गर्भोदक सागर रे द्वितीय विष्णु क्षीरोदोष सागर रे तृतीय विष्णु प्रथम विष्णु होचंती ब्रह्मांडर स्रष्टा द्वितीय विष्णु ब्रह्मांडर पिता तृतीय विष्णु पालनकर्ता जे परमात्मा आम हृदय अच्छा तृतीय विष्णु प्रथम विष्णु संकर्षण अंश द्वितीय विष्णु प्रद्युम्न अंश तृतीय विष्णु अनिरुद्धंकर अंश तेणु ये तृतीय विष्णु पाखक जाती समस्ते आउ दीटा विष्णु सहित पब्लिक कांटाक्ट नाई से दी जन सृष्टि बाहर सेठू भगवान गोटे शब्द आसला बाणी जे हे देवगण मु जदुवंश अवतीर्ण हेबी आउ मोर लीलार सहायता पाई देवगण निज निज अंशरे जदुवंश जन्म हेबे तेणु विष्णुंकर जेतेबेले अवतरण समय आसिला सेतेबेले कृष्णंकर मध्य अवतरण समय आइला तेणु क्षीरोदोषाई विष्णु कृष्ण भितर प्रवेश कले मु जदुवंश अवतीर्ण हेबी कहले किंतु कार किसी पुओ झील हेबेनी तेणु कृष्ण भितर सी प्रवेश कले जो तिथि कहली दक्षिणायन सप्तम मदंतर अष्टविंशति चतुर्युग दक्षिणायन भाद्रव मास कृष्ण पक्ष मध्यरात्रि रोहिणी नक्षत्र अभिजित मुहूर्त बुधवार ये तिथि रे कृष्ण दुई जगार प्रकट हेले नंद भवन रे कंसर कारागार रे
दी जगार प्रकट है। ये संबंध में हरिवंश प्रमाण गर्भकाले तो असंपूर्णे अष्टमी मासिते स्त्री जशोदा च देवकी च सुसुवाते समन्तदा। कृष्णकर गर्भावास 8 मास असंपूर्ण माने 10 मास पूर्ण। तेणु 10 मास पूर्व कंस को वंचना करने 10 मास पूर्व जन्म हेले। जिते कृष्ण से 10 मास को अपेक्षा कर तेणु 7 मास 8 दिन हूँ कृष्णकर गर्भकाल। ये 8 मासरे उभय स्त्री एक समय कृष्ण को प्रकट कले। जशोदा च देवकी च दी जन। तेणु कृष्ण जितेबले अवतरण कले सेतेबले निजर अंश को देवकी ठारे रखी निजे पूर्ण रूप से जशोदा पाखे रही। तेणु 7 मास 8 दिन उभय गर्भावास पर प्रकट हेले। जबरी देवकी वसुदेव कृष्ण को भगवान को कृष्ण को नहीं भगवान को 3 जन्म पाइबा तपस्या करथिले। सेहीपरि नंद जशोदा मध्य कृष्ण को पाइबा तपस्या करथिले। नंद जशोदा कृष्ण को पाइबा देवकी वसुदेव भगवान को पाइबा जो मूर्ति हेले मध्य चतुर्भुज मूर्ति हेले। प्रथम जन्म हेले पृष्टि गर्भ जी ध्रुव को कृपा कले दर्शन देते। द्वितीय हेले वामन देव। तृतीय ये जन्म हेले देवकी वसुदेव को पाखे। नंद जशोदा बा गोप माने निजर गाँ नंदीश्वर अर्थात नंदग्राम परित्याग करथिले। केबे तांकर नंद महाराज बापा पर्जन्य गोप से केशी दैत्यर उत्पात हेबारु से माने परित्याग करी गोकुल रे रहउथिले। तेणु गोकुल रे से माने वास करिबा समय रे कृष्ण जन्म होइतिले। तेणु से समय रे ये जो निर्दिष्ट तिथि रे 2 जगार जन्म हेले। किंतु सुखदेव गोस्वामी सेपटू जदुवंश वर्णना प्रसंग कहू कहू सियाड़ वर्णना आरंभ कले। किंतु याडू वर्णना पछे कले। तेणु ये तिथि रे मथुरार कारागार रे चतुर्भुज रूप प्रकट हेले बंदीशाला रे। देवकी तांको स्तव कले वसुदेव भी स्तव कले भगवान बोली जानिकी जेहेतु चतुर्भुज। तेणु तापर देवकी कहले आपणकर ये रूपटा कंस देखिले जानियो भगवान बोली। तेणु ये रूपटा को गोपन रखंतु। भगवान कहले ये रूपटा मु कहीं देखैली ना तुमे जो 3 जन्म पाई मते पाइबा चाहूल तार विश्वास पाई देखैली। प्रथमे तो ध्रुव को चतुर्भुज देखैले ध्रुव ध्यान करथिले तेणु देखैले। द्वितीय चतुर्भुज देखैले तापरे वामन हेले वामन रूप को बदलिले। सेहीपरि चतुर्भुज देखैले विश्वास पाई। तेणु तुमर विश्वास पाई मु जदि पिला होकर जन्म होता ताहले तुमर संदेह होता। तेणु चतुर्भुज होकर प्रमाण देली जे मु आसछि बोली। तेणु मत तुम्हें नंद भवन को नब। नंद भवन रे नंद महाराज गोटे कन्या जात होता धरिकी आस कहीकि बहुत चुप हो। एठी जेतेबेले जन्म हेले सेठीर वर्णना सुखदेव करना याडा वर्णना करी सियाड़े गले। तेणु लोके यहीटा को ही प्राधान्य दियंती कृष्ण प्रकट बोली। हेले तापर सेपट को जीवा। सेपटे कौन है ना से समय रे ठीक एठी जेतेबेले भगवान प्रकट हेले सेठी कृष्ण प्रकट हेले।
तार किछि समय पर माया प्रकट हेले केतेबेले ना एपटे भगवान शिशु रूप में रूपांतर हेले वसुदेव तांको नेबे सेपटू मु वर्तमान गोकुल को जीवी बोली जेतोले चिंता कले माया जन्म हेले नवमी तिथि रे अष्टमी रे कृष्ण नवमी रे माया तेणु यशोदांकर जाला संतान होता आदौ कृष्ण स्ततो माया मिथुन समपद्यते यशोदांकर प्रथमे पुओ जात हला द्वितीय रे कन्या हला दीटा पिला यशोदांकर तेणु वसुदेव पुत्र को धरी गले पुत्र को धरी गला बेले जमुना दी भाग हो जाइछन्ति तापरे जाई किंतु वसुदेव केवल कन्या को देखि पारिले कृष्ण को देखि पारिले नहीं जेहेतु वसुदेव होउचन्ति ऐश्वर्य भक्त नंद यशोदा होउचन्ति माधुर्य भक्त कृष्ण गोकुल रे सबुले द्विभुज मथुरा द्वारका रे द्विभुज चतुर्भुज कृष्ण केवे चतुर्भुज नहीं रामचंद्र द्विभुज चतुर्भुज दी प्रकार लीला रघुपति अच्छी चतुर्भुज लीला करछन्ति रघुपति हेले एपटे जेतेबेले आसिले तेणु एपटे किए ये ना देवकींकर पुत्र होचन्ति वासुदेव कृष्णकर अंश स्वरूप तेणु कृष्ण ब्रजरे 16 कला संपन्न मथुरा रे 15 कला द्वारका रे 14 कला ब्रजरे पूर्ण चंद्र जमी पूर्णिमा चंद्र संपूर्ण 16 कला पूर्ण सेपरी ब्रजरे 16 कला पूर्ण पूर्ण चंद्र कृष्ण तेणु ये जेतेबेले गले ये वासुदेव मूर्ति कृष्ण भितर प्रवेश कले लीन नंदसुते तावत मेघे सौदामिनी जथा मेघरे जपरी बिजुली लीन हो जाए सेपरी वासुदेव वसुदेवंकर अलक्ष्य कृष्ण भितर प्रवेश कले तेणु ये कृष्ण को देखि न पारि केवल कन्या को धरिक आसिले कन्या को धरिक आसिला परे राति कहीं देखी ना यशोदा कौन जन्म होती जानी ना जन्म करी मूर्छा होकर शोचंती तापर एपटे आसिले एपटे आसिला बेलू कन्या को धरिक आसिले जिते सकाळ है कन्या कांदिला पूर्वर तो 6टा पुओ को मारी गोटे 2टा 3टा सी देवकी विवाह जिते कले विवाह समय गला समय आकाशवाणी है तोते अष्टम संतान मारिव तेणु प्रथम 6टा पुओ को मारिले तापरे सप्तम बलदेव सी 7 मास देवकी गर्भरे रहिला परे जोगमाया आकर्षण करिकरी रोहिणींकर गर्भरे रखिले रोहिणी होउचंती वसुदेवंकर आउ गोटे पत्नी से गर्भवती थिले नंद भवन रे काले तांको पुत्र को कृष्ण कंस मारिदव बोली नंद महाराज ये वसुदेव नंद महाराजंकर घरे रखिथिले तेणु तांको गर्भ भितर प्रवेश करी आउ 7 मास रहिले एपरी 14 मास गर्भरे रहिकरी श्रावण पूर्णिमा मध्याह्न रे जन्म हेले 2टाक जन्मदिन आमे पालन कले तेणु तापरे अष्टम गर्भरे कृष्ण प्रवेश करी 7 मास 8 दिन 2 जगह जन्म हेले तेणु वसुदेव आसिले आसिला पर कंस आसिला से कन्या को मारिला कन्या कहला मोर तो तोर शत्रु अन्यत्र बढ़ुची आ मते कहीं मारुचु सेते जानिला जे सा वसुदेव मते मिछ कहिछि हाँ बोले जानिक से बहुत दंड देला तेणु जो जानिला जे शत्रु अन्यत्र जन्म होइछि सेतेबेले सी समस्त को डकेला बोले आज 10 दिन भितर जेते पिला जन्म होइछि सब मार हेले देवकी पुत्र वासुदेव सेपटू को कहीं गले सेपटे तो तांकर पुओ अच्छी तार कारण होउछि सेपटू जेते असुर कंस पठेब ताको मारिबा ताको मारिया पे वासुदेव जाइछन्ति वासुदेव मध्य मारिबेनी तांको भितरे जो क्षीरदोषाई विष्णु अछन्ति
ଯାହାକୁ ଦେବତା ମାନେ ସ୍ତବ କରି ଆଣିଥିଲେ ସିଏ ବାସୁଦେବଙ୍କ ଭିତରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭିତରେ ରହିକିରି ସିଏ ସବୁ ଅସୁର ମାରିବେ। କାହିଁକି ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କର କାମ ନାହିଁ ଅସୁର ମାରିବା କି ବାସୁଦେବଙ୍କର କାହାର କାମ ନାହିଁ, ଏ ଡ୍ୟୁଟି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କାମ। ଯେହେତୁ ବିଷ୍ଣୁ ଭାରହରଣ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ଭିତରେ ବିଷ୍ଣୁ ରହି ସେ ଅସୁର ମାରଣ ସବୁ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଅସୁର ମାରଣ କାର ଭାରହରଣ ସରିଗଲା ସେତେବେଳେ ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ବାହାରିକିରି ପଳେଇଲେ। ସିଏ ଆଇବ ଦ୍ୱାରକା ଲୀଳାରେ। କେତେ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଷ୍ଣୁ ଶରୀରରେ ଥିଲେ। ତେଣୁ ତାପରେ ଏହିପରି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ 6 ଦିନ ହେଇଛି ସେ ପୁତନା ଯାଇକିରି ଗଲା। 12 ମାଇଲ ଶରୀର, 12 ମାଇଲ ଶରୀରର ପୁତନା ଗୋଟିଏ ଗୋପୀ ବେଶ ଧାରଣ କରି ସ୍ତନରେ କାଳକୂଟ ବିଷ ଲେପନ କରି ପିଇବା ପାଇଁ ଗଲା। ହେଲେ ନନ୍ଦ ମହାରାଜ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ତାର ପରଦିନ ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ କଲେ। କିନ୍ତୁ ବସୁଦେବ ଯେହେତୁ କାରାଗାରରେ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଉତ୍ସବ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି। କେବଳ 10,000 ଗାଈ ମୁଁ ମାନସିକ ଭାବେ ଦାନ ଦେଲି, ମୁକ୍ତ ହେଲେ ଦେବି, ଏତିକି ମାନସିକ, ସେତିକି ତାଙ୍କର ଉତ୍ସବ ତାଙ୍କ ପୁଅ ପାଇଁ। ୟାଙ୍କ ପୁଅ ପାଇଁ ଏ ବିଶାଳ ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ କଲେ। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରେ ପିଲା ପାଇଛନ୍ତି କେତେ, ସେତେବେଳକୁ ବୟସ ନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କର 760 ଦ୍ୱାପର ଗଣନା ଅନୁସାରେ। ତେଣୁ ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ବିରାଟ ଉତ୍ସବ କଲେ, ଦାନ ଧର୍ମ ସବୁ କଲେ। କାହିଁ କୁଆଡ଼ୁ ତାଙ୍କର ପୁଅ ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ଆସିଛି ବୋଲି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ଅନିନ୍ଦ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ପୁତ୍ର, ଯିଏ ଦେଖୁଛି ସିଏ ଆଉ ଆଖି ଛାଡ଼ି ପାରୁନି। ଏମିତି ହେଇକିରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୈଷ୍ଣବ ସାଧୁ ସନ୍ଥ କେତେ ଆସିଲେ, ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ନନ୍ଦପୁତ୍ରଙ୍କୁ, ଦାନ ଧର୍ମ କଲେ। ଆନନ୍ଦରେ ଜାକଜମକରେ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ମହା ସମାରୋହରେ ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କଲେ ନନ୍ଦ ମହାରାଜ। ତାପରେ 6 ଦିନ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବୟସ, ସେତେବେଳେ ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଯାଇଛନ୍ତି ଟେକ୍ସ ବାନ୍ଧିବାକୁ ମଥୁରା ରାଜଧାନୀ, କର ପୈଠ କରିବାକୁ। ଏହି ସମୟରେ ପୁତନା ଆସିଲା। ପୁତନା ଗୋପୀ ବେଶ ଧାରଣ କରି ପଶିଗଲା ଅନ୍ତପୁରରେ। ରୋହିଣୀ ଯଶୋଦା ଉଭୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆଉ କରି, ଏ ତ ଗୋପୀ ଜଣେ ଆଇଛି ଗୋପୀ ବେଶ ପଡ଼ିକିରି, କୁଆଡ଼ୁ କିଏ ଆଇଥିବ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତେ ତ ଆସୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ କେହି ତାକୁ କିଛି ସନ୍ଦେହ କଲେନି କି ବାରଣ କଲେନି। ତେଣୁ ସେ ପଶିକିରି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଉଠେଇକିରି ଧରି ପଳେଇଲା। ନା କୁଆଡ଼େ, ନା ମୁଁ ମଥୁରା ନେଇଯିବି, ଏଥିପାଇଁ କାଳେ ପାଟି କରି କାନ୍ଦିବ ବୋଲି କ୍ଷୀର ପିଏଇଲା। କ୍ଷୀର ପିଏଇକିରି ଶାନ୍ତ କରେଇକିରି ଏପରି ଅଜ୍ଞତାର ସହିତ ମୁଁ ନେଇଯିବି ମଥୁରା ବୋଇଲା ବେଳକୁ ଉଚ୍ଚକୁ ଯେତେବେଳେ ଉଠିଲା, କିଛି ଦୂର ଯାଇଛି, କୃଷ୍ଣ ନିଜର ଶକ୍ତି ସହିତ ତାର ପ୍ରାଣ କ୍ଷୀର ସହିତ ପ୍ରାଣକୁ ଶୋଷି ଦେବାରୁ ସେଇଠି ଆଜ୍ଞା ଦୂର କରି ପଡ଼ିଲା। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ହସ୍ତ ଅଙ୍ଗସ୍ପର୍ଶ ହେବାରୁ ତାର ସେ ଗୋପୀ ଶରୀରଟା, ନକଲି ଶରୀରଟା ଲୁଚିଗଲା। ଲୁଚିକିରି ସେ ବିରାଟ ପିଶାଚ, ଏମାନେ ଜାତୁଧାନୀ ସବୁ ରକ୍ତପାନ କରନ୍ତି ଶିଶୁମାନଙ୍କର, ଯେମିତି ଡାଆଣୀ ପିଶାଚିଣୀ ଜାତୁଧାନୀ, ସେ ଦୁଲ ହେଇକିରି 12 ମାଇଲ ଶରୀରଟା ପଡ଼ିଲା। ଯେଉଁଠି ପଡ଼ିଲା ସେଟା କଂସର ଗୋଟେ ଉପବନ, ଯେତେ ଫୁଲ ଫଳ ଗଛ ସବୁ ଚୁନା ହେଇଗଲା କଂସର। ଏହି ସମୟରେ ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ମଥୁରାରୁ। ଦେଖ ଦେଖ କ'ଣ ହେଇଛି। ତାପରେ ଗୋପୀମାନେ ଆସି ସେ ପିଲାକୁ ବାହାର କରିକିରି ନେଲେ। ଏମାନେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି। ତାପରେ ତାକୁ ମାରିଲେ। ଇଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବଦ୍ଧ ହେଉଛି ପୁତନା। ପୁତନାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରାୟ 20ଟା ଅସୁର ବ୍ରଜରେ ମାରିଲେ। ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ଅଛି, ସବୁ ଯାକ କିଏ କେଉଁଠୁ ସବୁ ସାପ ପାଇକିରି କୃଷ୍ଣାବତାରକୁ ଆଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଥିଲା ବଳି ମହାରାଜଙ୍କର ଝିଅ, ବାମନ ଦେବଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିକିରି ଇଏ ଶକଟାସୁର, ଇଏ ସବୁ ଅସୁରମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ଅଛି। ତାପରେ 3 ମାସ ପରେ ଶକଟାସୁରକୁ ମାରିଲେ। 3 ମାସ 10 ଦିନ
ଶହେ ଦିନରେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କର ନାମକରଣ ହେଲା। ଗର୍ଗ ମୁନି ଯଦୁବଂଶର ପୁରୋହିତ ବସୁଦେବ ତାଙ୍କ ପିଲା ଦିଟାର ନାମକରଣ କରିବା ପାଇଁ ପଠେଇଲେ। ଗର୍ଗ ମୁନି ଆସିଲେ ଗୁପ୍ତରେ ନାମକରଣ କରିବା, କଂସ ଯେମିତି ନ ଜାଣିବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କେଉଁଠି ନା ନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଗୁହାଳକୁ ନେବା। ଗୋଶାଳାକୁ ଗାଈ କିଏ ନାହାନ୍ତି, ସବୁ ପଳେଇଛନ୍ତି ଚରିବାକୁ। ଗୋଶାଳାରେ ନାମ ଦେଲେ। ଇଏ ଆଗ ବଡ଼ ପୁଅକୁ ନାମ ଦେଲେ, ୟା ନା ରାମ। ଯେହେତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରୀତିର ସହିତ ଇଏ ରମଣ କରେ, ତେଣୁ ଇଏ ରାମ। ବଳଭଦ୍ର ବଳଛୟା, ବଳର ଆଧିକ୍ୟ ହେତୁ ବଳଭଦ୍ର। ଯଦୁବଂଶ ଗୋପବଂଶକୁ ଆକର୍ଷଣ କରି ମିଶେଇବା ଯୋଗୁଁ ସଂକର୍ଷଣ ଗଲା। ଇଏ ସାନ ପୁଅ। ଇଏ ପୁଅକୁ କହିଲେ, ଇଏ ପୁଅର 4ଟା ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ଆସନ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରୟ ହି ଅସ୍ୟ। ୟାର 3ଟା ବର୍ଣ୍ଣ ଆହୁରି ଅଛି, ଶ୍ଵେତ, ରକ୍ତ, ପୀତ। ଇଦାନୀଂ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍ଗତାହା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ କୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରି ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଆନା କୃଷ୍ଣ। ଗର୍ଗମୁନି ଜାଣିଲେ ଯେ ଇଏ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। ୟା ନାଁ କୃଷ୍ଣ। ୟାର ଅନେକ ନାଁ ଅଛି। କେବେ ଥରେ ଦିନେ ବସୁଦେବଙ୍କ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ବୋଲି ଲୋକେ ବାସୁଦେବ ମଧ୍ୟ ଡାକିବେ। ତେଣୁ ସେ ପିଲା ଅଲଗା, ଏ ପିଲା ଅଲଗା। ତେଣୁ ଲୋକେ ବାସୁଦେବ ମଧ୍ୟ ଡାକିବେ। ଇଏ ତୁମକୁ ବହୁ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ୟାଙ୍କର ନାରାୟଣ ତୁଲ୍ୟ ଶକ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମମାନେ ଯତ୍ନର ସହିତ ଏ ପିଲାକୁ ପାଳନ କରିବ। ଗର୍ଗମୁନି କୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନ କରି ଚାଲିଗଲେ। ଏହିପରି ବହୁତ ମୁନି ଋଷି କୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଲେ, ଗଲେ। ଦେବତାମାନେ ତ ଗର୍ଭରେ ଥାଉ ଥାଉ ମଥୁରାରୁ ସ୍ତବ କରିକିରି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ବର୍ଷେ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ତୃଣାବର୍ତ୍ତକୁ ମାରିଲେ। ଏହିପରି ବାଲ୍ୟଲୀଳା ତ ଅନେକ କରନ୍ତି। ବାଲ୍ୟଲୀଳାର ଏତେ ସମୟ ଆଉ ନାହିଁ। ସମୟ ଗୋଟେ ଲୀଳା ଆକା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି। ଛୋଟ ପିଲା ସମୟରେ ହାମ୍ବୁଡ଼ି ଚାଲିବା, ତାପରେ ବଡ଼ ହେଲେ ଦୁଷ୍ଟାମି କରିବା, ଚପଳ କରିବା, ଲବଣୀ ଚୋରେଇବା, ନାନା ପ୍ରକାର ସବୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରିବା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଖେଳିବା। ମଥୁରାର ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଫଳ ବିକେ ବ୍ରଜକୁ ଆସିକିରି, ଗୋକୁଳକୁ ଆସିକିରି ବିକୁଥାଏ। ସିଏ ଶୁଣିଥିଲା ଯେ ନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କର ବୃଦ୍ଧ କାଳରେ ଗୋଟେ ପୁଅ ହୋଇଛି, ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ପୁଅଟି, ଆକର୍ଷଣୀୟ, ମୁଁ ଦେଖିବି। ସେ କେବେ ହେଲେ ଦେଖିପାରେନି କେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ କେଉଁଠି ଥାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ଦେଖିପାରେନି। ଦିନେ ସିଏ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ଆଇଲା, ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିବି ଆଜି ଯେମିତି ହେଲେ, ଯଦି ନ ଦେଖିବି ଘରକୁ ଯିବିନି, ଯେମିତି ହେଲେ ମୁଁ ଦେଖିବି। ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ଆସିଲା, ବୁଲିଲା, ଫଳ ସବୁ ବିକିଲା, ନାନା ପ୍ରକାର ଫଳ ଆଣୁଥାଏ। ତାପରେ ଘରକୁ ଯିବା ବାଟ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ବୋଇଲେ ଆଜି ସବୁ ଫଳ ବିକା ସରିଲାଣି, ଆଉ କ'ଣ କିଛି ଅଛି? ନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କର ସାହିରେ ଆସିଲା। କମଳା ନିଅ, କଦଳୀ ନିଅ, ପିଜୁଳି ନିଅ, ସେ ଅମୁକ ନିଅ, ସାପଟା ନିଅ, ଯାହା ଫଳ ସବୁ ରଖିଛି ରଡ଼ି କଲା। କିନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଆଜି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହେବ। କୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଚିତ୍ତ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ, ତାପରେ ଆଉ ସେ କମଳା କଦଳୀ କିଛି ଆଉ କହିପାରିଲାନି। ଗୋବିନ୍ଦ ନିଅ, ମାଧବ ନିଅ, ଅଚ୍ୟୁତ ନିଅ, ଦାମୋଦର ନିଅ, ଇଏ ସବୁ ଭଗବତ ନାଁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି କରି ଆସିଲା। ତେଣୁ ଏ ନାଁ ଯେତେବେଳେ କାନରେ ପଡ଼ିଲା, କୃଷ୍ଣ କୁଆଡ଼େ ଥିଲେ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲେ। ଛୋଟ ପିଲା, ଇଏ ବର୍ଷେ କି 1.5 ବର୍ଷ। ତେଣୁ ଜାଣିଲେ ଯେ ଇଏ ଫଳ ବିକାଳି ଆଇଛି, ମୋତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁ ଦିନରୁ ଚାହୁଁଛି, ତେଣୁ ତାର ଫଳ ନେବି, ତାକୁ କୃପା କରିବି ବୋଲି ସେ ଧାନ ଅମାରରୁ ଆଞ୍ଜୁଳେ ଚାଉଳ ଆଣିଲେ, ତାକୁ ଦେବି ଫଳ ନେଇ ବୋଲି। ତେଣୁ ଆଣିଲା ବେଳକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ହାତ, ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ଯାକ ବାଟରେ ପଡ଼ି ଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କି 2ଟା ହାତରେ ଅଛି। ସେଇଟା ତା ଟୋକେଇକି ପକେଇଦେଲେ, ହେ ନେ ଫଳ ଦେ। କୃଷ୍ଣ ଆସୁଥିବାର ସେ ବାରିଆଡ଼ୁ ଦେଖୁଛି। ସେ ସ୍ତ୍ରୀଟି ସେ ଏକ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖୁଛି, ତାର ପଲକ ପଡ଼ୁନି। ଯାଉ କେତେ ଦିନର କାମନା ମୋତେ ଆଜି ପୂରଣ ହେଲା ବୋଲି ସେ ଚକ୍ଷୁରେ
कृष्णଙ୍କର सौंदर्य पान କରୁଛି ଆଉ ଆଖି ପତା ପଡୁନି। कृष्ण दौड़ी आसिले पकईदेले ए अनैचु कौन दे हाँ 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 ने ए बाप गोटे काम करू तू टिके मो कोଳରେ बसिबु आ कोଳରେ बसिकी मत टिके माँ बोली डाकिदेबु बोले मो जीवनटा धन्य हो। कृष्ण इे सियाड़े अनैले किए गोटे अच्छी किए नाई नथिबार देखिकी ता कोଳରେ बसिले माँ हाँ बोली उठी पड़े झटकिना दे चक्षु दर्शन कला अंग स्पर्श कला तेणु ने कोली एति हाथ में केती फल धरला से धरिकी पलैले पलैला बेलू से पछपटे जेते गोपी माने थिले किंतु जेतिकी थिले सेतिकी फल क्या नियंट पड़नी जेतुटा टिकी टिकी हाथ में धान रही फल केते रही तथापि से क्या नियंट पड़नी जणु। कृष्ण जिते पलैले फल तो नेले नेले फल सहित तार चित्त को मध्य चोरी करी धरी पलैले से मूर्छा है चित्त चोर से स्त्रीर चित्त को चोरी धरी पलैले से मूर्छा ही पड़गला केते घंटा पड़ी किए गोटे सेवाटे गला ए शोचु कौन उठे जा घर को हाँ हाँ जाऊँ पलैला टोकी आ कि ना सरी जा बिका पलैला मुंडरे लदिकी गला किंतु जमुना डेइले मथुरा को जीव जिते जमुना पाख है से टोकईटा ओजनिया लगिला भारी है कौन गुड़ा के भारी हो नदी पाखक आइला बेलू ओल्ला ओल्ला बेलू रत्न अलंकार सब भर्ती होता भितर से कांदिला बोला एगुड़ाक नवाई मुझे आई एगुड़ाक देकर कृष्ण मत ठकिले टोकई पकईदेला जमुना अलंकार सब भसेदेला भसई देकर आउ घर को आउ गलानी एमती पागल होकर आगा बोलला। हाँ यहीपरी बाल्य लीलार ये गोटे आकर्षणीय खेल यहीपरी जिते सबुआड़ू नाना प्रकार अभियोग आसे तुम पिला आम घर उपद्रव करुच्ची से पिला कांदुची से लहुणी खाऊची फिंगुची भागुची नष्ट करुच्ची हेले कृष्ण को जिते 2.5 वर्ष से वर्ष जिते दीपावली आसला यशोदा समस्त को छुट्टी देदेले दासदासी से कहले मु निजे दही मंथी अन्यर मंथा भल लगुनि तेणु पर घरे जा चोरी खाऊँ तेणु निजे मंथिले मिठा नंद महाराजंकर 9 लाख गाई 9 लाख गाई जोड़ा मिठा मिठा क्षीर दौरान ताको क्षीर दुईले सिझेले मही पकेले दही कले ताको मंथन करने को लगिले पाहंतियारी उठिले ब्राह्म मुहूर्त उठिक दधी मंथन करते गीत गाइले कृष्ण ए मत कौन माँ उठौनी आज एकुटिया पलैची सबुदिन उठौला तेणु कांदी कांदी कांदिले कांदर आंकर आ पड़ुनी ये बड़ हांडीटा दधी मंथन कर चरचर घर घर शुभुची इे चूड़ी शब्दटा टन टन होची इे गीत गाँच कृष्ण लीला तेणु कृष्णकर आंदाटा शुभिला ना तेणु धीरे धीरे ओल्लैले ओल्लैकि जिते ये दंडटा को धरदेले मंथन दंडटा बंद होगा दधी मंथन से यशोदा जाइए चेता आसला हाँ पिला उठी पड़ा तो पिला को बोले ब क्षीर खा बोले क्षीर बस इे खाऊँ तल आड़ू इे मंथन कर क्षीर उतरला क्षीर उतरिया जो गले बंद करने ये तो क्षीर पीबार अतृप्त पेट पूरी आउरी जो छड़े देकर पलैले रागिकी गोटे पत्थर रे से बड़ हांडीटा जोटार मंथन करुले से हांडीटा को भांगीदेले भांगियार दही गुड़ाक भासिला ये भांगीदे सीना क्रोधरे सियाड़े मातार छाटटा मन पड़ा से छाटटा जो मन पड़ा दौड़िकी गोटे घर भितर पशिगले पाद चिन्ह जाक पड़ी पशिक गोटे घर भर पशिला बेलू लहुणी सब बंधाई बासना है लाल गड़ला लोभ है तेणु गोटे उदुखण आणिकी ताको ओल्टेकरी ताऊपर कुथेक चढ़िकी केतटा पीढ़ा पकईकरी ताऊपर चढ़िकी सियाड़े खाइया बाहर कले खाइले
ଖାଇଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ସାଙ୍ଗ ଆଇଲେ, ମାଙ୍କଡ଼ କୁକୁର ବିଲେଇ ଯେତେ ସବୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆଇଲେକୁ ତାଙ୍କ ଉପରୁ ସବୁ ଫିଙ୍ଗିଲେ ଖା ଖା ବୋଲିକି। ହେଲେ ତାପରେ ଯଶୋଦା ଯେତେବେଳେ ଚୁଲିରୁ ଆଇଲେ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି, ହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗିଛି, ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗିଛି, ଏଇଟା କ'ଣ କିଏ କଲା? ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ପାଦ ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପଡ଼ିଛି ଦହି ଉପରେ। ଇଏ କାଣ୍ଡ କରିଛି ବୋଲି ନାକରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଇକରି ହସିଲେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଧରିକିରି ଗଲାବେଳକୁ ସେ କୁକୁର ବିଲେଇକି ଯାହା ମାଙ୍କଡ଼ ଥିଲେ ସବୁ ଦୌଡ଼ିକି ପଡ଼ିଲେ। ସେମାନେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇବାରୁ କୃଷ୍ଣ ଭାବିଲେ ମା ହେଉଛି ବୋଲି ସିଏ ଡିଆଁ ମାରିକିରି ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ। ଏମିତି ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ସେ ଜାଣିଲେ ଲୋକେ ଯାହା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଏଗୁଡ଼ାକ ମିଛ ବୋଲି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଚୋର ଘରେ ଆଗା ଅଛି। ତେଣୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଇକିରି ପଛରୁ ଧରିଲେ। ବୋଲେ ଏଇଟା ଜାଗା ଚୋର। ଅରେ ଚୋର କ'ଣ କରୁଥିଲୁ? ମୋତେ କ'ଣ ଚୋର କହୁଛ? ଚୋର ତମ ବଂଶରେ ଥିବ, ଆମ ବଂଶରେ କିଏ ଚୋର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଚୋର କ'ଣ? ଆଉ ଏ ଲହୁଣୀ ସବୁ କିଏ ଚୋରେଇଲା? ଏ ମାଙ୍କଡ଼ କୁକୁରକୁ କିଏ ଦେଲା? ନା ଯିଏ ମାଙ୍କଡ଼ କୁକୁରକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ସିଏ ଦେଲା। ଆଉ ତୋ ମୁହଁରେ ଲହୁଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା? ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଖାଉଥିଲେ, ମୁଁ ପାଟି କରିବାରୁ ମୋ ମୁହଁରେ ବୋଳି ଦେଇ ପଡ଼ିଲେ। ବୋଲେ ଏଇଟା ସବୁ ଧୋପାବାଜି ଚଲେଇଛୁ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତୋତେ ଆଜି ଛାଡ଼ିବିନି। ତୁ ଗୋଟେ ଖଳ, ସେ ଉଦୁ ଖଳ, ଏ ଦୁଇଟା ଖଳକୁ ବାନ୍ଧି। ହେଲେ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଟାଣି ଟାଣି ନେଲେ, ମୁଣ୍ଡରୁ ଗୋଟେ ସୂତା ବାହାର କଲେ, ସେ 2 ଆଙ୍ଗୁଲ ନିଅଣ୍ଟ ହେଲା। ଆହୁରି ଦୌଡ଼ି ଆଣିଲେ, ଦୌଡ଼ି ଆଣ ମଗେଇକିରି ଯେତେ ସବୁ ଦେଖିଲେ ବନ୍ଧା ହେଇପାରୁନି। ଦାସୀମାନେ ଆଇଲେ, ଆରେ ବନ୍ଧା ହେଇପାରୁନି ବୋଲି ସବୁ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା କଲେ, ସବୁ ସୁକୁଟ ଦେଖିଲେ। ସିଏ ଯଶୋଦା କେତେ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଇଏ କରି, ସେଇ 2 ଆଙ୍ଗୁଳ ଆଗା ନିଅଣ୍ଟ ହେଉଛି ମେଜିସିଆନ୍ ଭଳିଆ। ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଳ ନାହିଁ କି 3 ଆଙ୍ଗୁଳ ନାହିଁ। ହେଲେ ଗୋପୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯଶୋଦା ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ପାରିବନି, କାହିଁକି ନା ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କର କପାଳରେ ଆଜି ବନ୍ଧନ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି, ଏପାଟେ ବାନ୍ଧିବ। ହେଲେ ଏହିପରି ଯଶୋଦା ବାନ୍ଧିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ବାନ୍ଧି ବାନ୍ଧି ଶେଷରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣ ପଶିଲି। ମୋ ପେଟର ପିଲାଟାକୁ ମୁଁ ବାନ୍ଧି ପାରୁନି ଅଣ୍ଟାରେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବୟସ 2.5 ବର୍ଷ, ଅଣ୍ଟାଟା 12 ଆଙ୍ଗୁଳ, ଅଣ୍ଟାଟାର ଗୋଲେଇ ହେଉଛି 12 ଆଙ୍ଗୁଳି ମାତ୍ର। କାଲି ସକାଳେ ରୂପାର ଅଣ୍ଟା ସୁଦ୍ଧା ବାନ୍ଧିଥିଲେ, ଆଜି ବନ୍ଧନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଅଣ୍ଟା ସୁଦ୍ଧା ବାନ୍ଧିଲା ବେଳକୁ ବାନ୍ଧି ହେଇଥିଲା, ଆଜି ବନ୍ଧନ କଲା ବେଳକୁ ହଉନି। ତା ପାହାଡ଼ ଭଳିଆ ଗଦା ହେଲାଣି। ତାପରେ କୃଷ୍ଣ ଦେଖିଲେ ଯେ ମାତା ହାଲିଆ ହେଇଗଲାଣି, ଝାଳ ବାହାରିଲାଣି, ବେଣୀ ଫିଟିଗଲାଣି, ଫୁଲ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲାଣି। ତେଣୁ ବନ୍ଧନକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବନ୍ଧନକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବାନ୍ଧି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିବା ଗୋଟେ ସହଜ କଥା। ବଳି ମହାରାଜ ବାମନ ଦେବଙ୍କର ଛୋଟ ପାଦକୁ ଦେଖିକିରି ପରିହାସ କଲେ, ଏ ବାମନଟାର ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, ଖାଲି ପାଠ ପଢ଼ିଛି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ବାମନ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ହେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କିଛି ନାହିଁ, ଯେତିକି ସେତିକି। ସେ ସିନା କୌଶଳ ଛଳ କରିକିରି ବଳିଠୁ ଦେଲେ, ଏଡ଼ିକି ପାଦ ବିସ୍ତାର କରିକିରି, ଇଏ ତ ଅଣ୍ଟା ବିସ୍ତାର କରୁନାହାନ୍ତି, ଯେତିକି ସେତିକି, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧା ହେଇପାରୁନି। ଇଏ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ଲୀଳାର ମହିମା। ହେଲେ କୃପୟାସିତ ସ୍ୱବନ୍ଧନେ, କୃପା କରି ବନ୍ଧନକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ତେଣୁ ଯଶୋଦା ବବନ୍ଧ ପ୍ରାକୃତ ଯଥା, ଯେପରି ସାଧାରଣ ଶିଶୁକୁ ତାର ମା ବାନ୍ଧେ, ସେପରି ବାନ୍ଧିଲେ। ତାପରେ ଦୌଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ତାକୁ ଆଣ୍ଠେଇ ଆଣ୍ଠେଇ ଗଲେ। ଗଲାବେଳକୁ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଶପ୍ତ କୁବେରଙ୍କର 2ଟି ପୁଅ, ନଳଗ୍ରୀବ, ମଣିଗ୍ରୀବ, ନଳକୁବର, ଏଗୁଡ଼ାକ ଅଭିଶପ୍ତ ହେଇକିରି 36,000 ବର୍ଷ ତଳୁ ତାଙ୍କର ଅଗଣାରେ ଅର୍ଜୁନ ଗଛ ହେଇକିରି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ 2ଟା ମଝିରେ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇଲେ, ଏଇଟା ଉପୁଡ଼ିକିରି ପଡ଼ିଗଲା। ପଡ଼ିବାରୁ ସେ 2 ଜଣ ପୁତ୍ର ତାଙ୍କୁ ସ୍ତବ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଏହି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ବିରାଟ 36,000 ବର୍ଷର କେତେ ଉଚ୍ଚ ଦୁଲଦାଲ ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ ହେଲା, ସେଠୁ ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଆସିଲେ, ଏ ପିଲାକୁ କିଏ ବାନ୍ଧିଛି? ତ ମା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଯଶୋଦା ବଡ଼
ଦୋଷୀ ସିଏ ଆଉ ଚୁପ୍ ପାଟି ଫିଟୁନି ତାଙ୍କର ପିଲାଟା ଆଜି ମରିଥିଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଡାଳ ପଡ଼ିଗଲେ ସେ ଗଛର ମରିଯିବ ଜଣେ। ତାପରେ ସେ ବନ୍ଧନ ଖୋଲିକିରି ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ନେଲେ। ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ନେଇକିରି ସ୍ନାନ କରେଇଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଘାଟରେ। ଗୋଠକୁ ନେଇକିରି କ୍ଷୀର ପିଏଇଲେ ମିଶ୍ରି ମିଶେଇକିରି, ତାପରେ ଧରିକିରି ଆଇଲେ। ହେଲେ ଏ ଦାମ ବନ୍ଧନ ଲୀଳା ପରେ ବୟସ୍କ ବୃଦ୍ଧ ଗୋପମାନେ କହିଲେ ଆମେ ଆଉ ଏ ଗୋକୁଳରେ ରହିବାନି, ଚାଲ ସମସ୍ତେ ବୃନ୍ଦାବନ ପଳେଇବା। କାହିଁକି ନା ଏଠି କଂସର ଉପଦ୍ରବ ବେଶୀ ହେଉଛି, ଅସୁର ପଠଉଛି, ପଳେଇବା। ତେଣୁ ଯମୁନା ସେପଟେ ବୃନ୍ଦାବନ ପଳେଇଲେ। ସେଇଠି ବାସ କଲେ। ଗାଈ ଚରେଇବାକୁ, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ବୁଲିବାକୁ ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି। ତେଣୁ ସେଇଠି ତାପରେ 5 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ହେଲା, କୃଷ୍ଣ ବାଛୁରୀ ଚରେଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ବୈଶାଖ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥି ଗୁରୁବାରରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗାଈ ଚରେଇବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏ ବାଛୁରୀ ଚରିକିରି ଯିବା ପରିସରରେ ବକାସୁର ପୁତନାର ଭାଇ ତାକୁ ମାରିଲେ, ବତ୍ସାସୁର, 2ଟା ଅସୁର ମାରିଲେ। ଏ ବକାସୁର ପୁତନାର ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ଅଘାସୁର, ଏ ଭାଇ ଭଉଣୀର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲା। ସିଏ ତା ପରଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଶ୍ରାବଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ବଳଦେବଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ। ରୋହିଣୀ ମାତା ତାକୁ ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, ଘରେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଉତ୍ସବ, ପୁଅର ଜନ୍ମଦିନ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ଏକାକୀ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇକିରି ବ୍ରଜ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ବାଛୁରୀ ଧରି ଯାଇଛନ୍ତି ବଣକୁ। ସେଦିନ ବଳଦେବ ଯାଇନାହାନ୍ତି। କେତେ ବଛା, କେତେ ଶିଶୁ, କୋଟି କୋଟି ବାଛୁରୀ, 100 ନା 200 ନା 1,00,000 2,00,000, କୋଟି କୋଟି ବାଛୁରୀ, କୋଟି କୋଟି ସାଙ୍ଗ। ଇଏ ଅଘାସୁର ଭାଇ ଭଉଣୀର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯୋଜନ 8 ମାଇଲ ଲମ୍ବାର ଗୋଟେ ସର୍ପ ଶରୀରରେ କରିକିରି ପଡ଼ିକି ରହିଛି। କୁମ୍ଭୀର ଭଳିଆ ଲମ୍ବା ଥୋମଣି, ପାଟିଟା ତଳ ଥୋମଣିଟା ଭୂମିକି ଲାଗିଛି, ଉପର ଥୋମଣିଟା ପୁରା ଆକାଶକୁ ଲାଗିଛି। କିଏ ଦେଖିଲେ ଭାବିବ ତଳ ଥୋମଣିରେ ସେ ପୃଥିବୀଟାକୁ ଉଠେଇଦେବ, ଉପର ଥୋମଣିରେ ଆକାଶକୁ ଟାଣି ଆଣିବ। ଏହିପରି ଗୋଟେ ବିରାଟ ସର୍ପାକୃତି ଶରୀରରେ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିକି ରହିଛି। ତେଣୁ ଏମାନେ ପଚାରିଲେ, ଇଏ ଶିଶୁମାନେ ଭାବିଲେ, ଚିନ୍ତା କଲେ, ଆରେ ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାପ ନା କ'ଣ? ବିଧାତା ଆମର ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଖେଳନା ରଖିଛି ଖେଳିବାକୁ। କୁଆଡ଼େ ଅନେଇଛି, ତାର ଜିଭଟା ଏତେ ଲମ୍ବା, ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ସଡ଼କ ଭଳିଆ ଦୁଶୁଛି, ପାଟିରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଛି। ଚାଲ ସେ ଭିତରେ ପଶିବା, କ'ଣ ହେବ? କ'ଣ ହେଲେ କୃଷ୍ଣ ଅଛି ପଛରେ, ଦେଖିବ ସିଏ ବୁଝିବ। ସମସ୍ତଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ନିର୍ଭରଶୀଳତା। ତେଣୁ ସେ ଭିତରେ ସବୁ ପଶିଗଲେ। ପଶିଗଲା ପରେ ସେ ପାଟିଟା ପକଉନି ଆଉ, ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜଗିଛି। କୃଷ୍ଣ ବାହାରେ ରହି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆକୁ କେମିତି ମାରିବା। ତେଣୁ ସିଏ ପଳେଇଲା ପରେ ପାଟିଟା ପକେଇଦେଲେ। ତାପରେ କୃଷ୍ଣ ସେ ଭିତରେ ନିଜର କଳେବର ବୃଦ୍ଧି କରି ତାର କଣ୍ଠଟା ଚୋକ୍ ହେଲା, ବଢ଼େଇ ଦେବାରୁ ଚିପି ହେଲା। ସେଠୁ ଫାଟିକିରି ତାର ମଥା, ସେ ଆତ୍ମା ବାହାରିଲା। କଣ୍ଠ ଫାଟିକିରି ଆତ୍ମା ବାହାରିକିରି ଆକାଶରେ ରହିଲା। ତାପରେ କୃଷ୍ଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାଛୁରୀକି ଧରି ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲେ, ସେ ଆତ୍ମା ତା ଦେହରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ହେଲେ ଦେବତାମାନେ ଏଇ ଅଘାସୁର ବଧ ଲୀଳା ଦେଖୁଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ଅଘାସୁରର ନାଁ ଚିନ୍ତା କଲେ ତାଙ୍କର ଛାତି ଥରେ। ଏତେ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଅସୁର, ସବୁବେଳେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ କାମନା କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ବାଜା ବଜେଇକିରି ନୃତ୍ୟ ଗୀତ କଲେ। ସେ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ଯାଇକିରି ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ବ୍ରହ୍ମା ବୋଇଲେ ଏ ଶବ୍ଦ କୁଆଡ଼ୁ ଆସୁଛି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି ତଳକୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇଲେ। ଓହ୍ଲେଇଲା ବେଳକୁ ଏ ଅଘାସୁର ବଧରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆନନ୍ଦ। ଏଣେ କ'ଣ ହେଇଛି,
ନା ଖରାବେଳ ହେଇଗଲାଣି ଖାଇବା। ପିଲାମାନେ କହିଲେ ଭୋକ ହେଲାଣି, କେଉଁଠି ଖାଇବା, ଚାଲ ବସ ଏଇଠି ଯମୁନା କୂଳରେ ଏ ବାଲୁକା ଶଯ୍ୟାରେ ବସ ଏଇଠି, ବାଛୁରୀ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ବାଛୁରୀ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ସବୁ ଖାଇବାକୁ ବାହାର କଲେ। ମଝିରେ କୃଷ୍ଣ ବସିଲେ, ଚାରିପଟେ ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବସିଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେଦିନ ଯଶୋଦା ଦେଇଛନ୍ତି ଦହି ଅନ୍ନ, ତେଣୁ ପଗଡ଼ି ଭିଡ଼ି ବଇଁଶୀଟାକୁ ଖୋସି ଦେଇକରି କାଖରେ ଉତ୍ତରୀୟଟାକୁ ଅଣ୍ଟାରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇକରି ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଯିଏ ଯାହାର ସବୁ ଆଣିଛନ୍ତି ବକ୍ସରୁ ସବୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଦହି ଅନ୍ନ। କୃଷ୍ଣ ବାଁ ହାତରେ ଦହି ଅନ୍ନ, ଆଉ ସବୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ସନ୍ଧିରେ ଆଚାର ଚଟଣି ଅମୁକ ସମୁକ ସବୁ ରଖିକିରି ଖାଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ସେଦିନ ଖୋଲିଲେ କିଏ କ'ଣ ସବୁ ଆଣିଛନ୍ତି। କିଏ କ'ଣ ପିଠା ଆଣିଛି, କିଏ କ'ଣ କେକ୍ ଆଣିଛି, କିଏ ପୁରୀ, କିଏ ହାଲୁଆ, କ'ଣ ଖାଇଲେ। ହେଲେ ସେଇଠି ଆନନ୍ଦରେ କୃଷ୍ଣ ମଝିରେ ବସିଛନ୍ତି, ସବୁ ବଣ୍ଡଳି ବାନ୍ଧିକିରି କୋଟି କୋଟି ଶିଶୁ ଚାରିପଟେ ବସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏପରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କୃଷ୍ଣ ଆମ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇଛି। ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଆମ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇଛି, ତେଣୁ ଆନନ୍ଦରେ ଖିଆପିଆ ଚାଲିଛି। କିଏ ଗୋଟେ ବାହାର କଲା, କେତେ ମିଠା ହେଇଛି, ଆରେ କୃଷ୍ଣ ତୋ ମା ଏମିତି ଦେଇଛି, ଗୋଟେ ତା ପାଟିରେ ସେ ପିଠାଟା ମାରିଲା ନିଜେ ଖାଇକିରି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ କ'ଣ ଆଣିଲା ମାରିଲା, ଏମିତି ହେଇକିରି ଚାଲିଛି। ଏମିତି ହେଇକିରି ଚାଲିବା ପରେ ଏହି ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମା ଅଘାସୁର ବଦ୍ଧ ଲୀଳା ଦେଖିକିରି ତାପରେ ଏପଟେ ଅନେଇଲେ। ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ଅଇଁଠା ଖାଉଛି? ମୁଁ ପୁରୁଷ ସୂକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରରେ ଗାନ କରିକିରି କ୍ଷୀରସାଗରରୁ ଯାହାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆଣିଥିଲି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ଇଏ ଅଇଁଠା କ'ଣ ଖାଉଛି? ଆର ତାର ଇଏ ଏଠିକି ଆସିକିରି ଗୋପ ଶରୀର ଧାରଣ କରିକିରି ନିଜର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭୁଲିଗଲାଣି। ଆଉ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମା, ମୋର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ଭୁଲିନି, ଇଏ ଏମିତି ଭୁଲିଗଲାଣି। ହଉ ଦେଖିବା, ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଯେ ବାସ୍ତବରେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଗୋପ ବାଳକ ଶିଶୁ। ଏ କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ, କାହିଁକି ଅଇଁଠା ଖାଉଛି? ଯଦି ସବରି ଅଇଁଠା ଖାଇଥାନ୍ତା କୃଷ୍ଣ ରାମ, ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା ଏଠି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇନଥାନ୍ତେ କେବେ ହେଲେ। ସବରି ଅଇଁଠା ଖିଆ ଅର ଅଇଁଠା ଖିଆ ଗୋଟେ ରିଉମରେ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ଏକଥା ଦେଖିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ତାଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସନ୍ଦେହ କଲେ। ତେଣୁ କହିଲେ ହଉ ଆକୁ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ଦେଖିବା ଇଏ ବାସ୍ତବରେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ବିଗ୍ରହ ନା ସାଧାରଣ ଗୋପ ଶିଶୁର କଳେବର। କରିବା ପାଇଁ ସେ ଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ସମସ୍ତେ ଖାଉଛନ୍ତି, ବାଛୁରୀ ଗୁଡ଼ାକ ଚରି ଚରି ବହୁ ଦୂର ପଳେଇଛନ୍ତି, ବହୁ ଦୂର ପଳେଇଛନ୍ତି ଘାସ ଲୋଭରେ, ଆଉ ଦୁଷୁନାହାନ୍ତି। ପିଲେ କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ବାଛୁରୀ ଆଉ ଦୁଷୁନାହାନ୍ତି, ଚାଲ ଚାଲ। ନାଇଁ ତମେ ବସ, ତମର ଆନନ୍ଦରେ ଯେପରି ଆନନ୍ଦ ଭଙ୍ଗ ନ ହଉ, ମୁଁ ଯାଉଛି ବାଛୁରୀ ଆଣିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ହାତରେ ଅନ୍ନ ଧରିକିରି ଏମିତି ବାଛୁରୀ ଖୋଜିବାକୁ ବହୁ ଦୂରକୁ ପଳେଇଲେ। ବ୍ରହ୍ମା କ'ଣ କଲେ, ଏ ଶିଶୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫାରେ ରଖିଦେଲେ। କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ବାଛୁରୀ, ନାଇଁ ପ୍ରଥମେ ବାଛୁରୀ ଗୁଡ଼ାକୁ ନେଇଗଲେ। ଇଏ ଖୋଜିବାକୁ ବହୁ ଦୂରକୁ ପଳେଇଲେଣି, ଇଏ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ବାଛୁରୀ ଗୁଡ଼ାକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ଆଉ ଦୁଷୁନି, ଯେତେ ଦୂରକୁ 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 ଗଲେ ଆରେ ବାଛୁରୀ ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଦୂରକୁ ପଳେଇଲେ, ବ୍ରହ୍ମା ଏ ପିଲା ଗୁଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଗଲେ। ସେ ଦଳ ଏ ଦଳ, କିଆ କୃଷ୍ଣ ଆଇଲା ବେଳକୁ ଏ ଦଳ ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ଆରେ ବାଛୁରୀ ନାହିଁ, ପିଲେ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମା ଉଭୟ ଦଳକୁ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ରଖିଦେଇକିରି ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ପଳେଇଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ପଳେଇଲେ, ଦେଖିବା କ'ଣ ହଉଛି। ଇଏ କେତେ ଦୂର ଭଗବାନ ନା ଖାଲି ଗୌଡ଼ ପିଲା, ସାଧାରଣ ଶିଶୁ।
हेले कृष्ण देखिले बाछुरी नहीं कि शिशु नहीं, ओहो ये चतुराननर चातुरी बोली चिंता कले। चिंता करिकिरी घर को गले कौन कहबी, गाँ को गले आज बलदेव नहांती, मु एकुटिया आसची, तेणु दायी हेबी मु। घरे सब लोके पचारे आमर बाछुरी कहीं शिशु कहीं हैं। कृष्ण कौन कले ना ए समस्यार समाधान पाई निज शरीर कोटि कोटि शिशु कोटि कोटि बाछुरी सृष्टि कले, जार जेपरी बयस जेपरी रंग जेपरी ठाणी बेणी खुणी सब सेपरी अबिकल आउ गोटे दल बाछुरी दल शिशु दल आउ किए जानिया को नहीं कि सब जाक कृष्ण यहीपरि जीवा आसवा कले किंतु किए जानी पारनी। किंतु परिवर्तन एति माँ बापा माने जानी पाना श्रीदाम बोले कृष्ण श्रीदाम रूप धरी जाउचंदी सुबल सुबल रूप धरी जाउचंदी स्तोक कृष्ण रूप धरी जाउचंदी बाछुरी जो गाछीर जेमती कान आखि मुंड सब अविकल कार्बन कॉपी हैं जीवा आसिया कहउचंदी। किंतु अज्ञातारे समस्तंकर हृदय रे गोटे अलौकिक परिवर्तन हिची। कहीं सेमाने पूर्वर निज पुओ प्रति जेतिकी स्नेह करुथिले ता अपेक्षा अनंत कोटि गुण रे स्नेह बढ़िला। बापा मार बाछुरी जेतिकी क्षीर दउथला एक बार क्षीर दुग्ध भंडार ढाळिला हैं, एक बार फैक्ट्री खोलला गोटे गोटे बाछुरी भी चाटियारे लागुची छाड़ी पारनी बाछुरी। कहीं यहाँ गाई बुझी पारनी कि बापा माँ बुझी पारना, कहीं सब जाग भगवान पुत्र रूप में देखिले मध्य कौन हो भितर भगवत्ता माधुर्य अच्छी। हेले या द्वारा ब्रजवासी गाई मानकर गोटे कामना पूरण है, माने कृष्णकर सौंदर्य माधुर्य विदग्ध ये सब देखी ब्रजवासी माने भावती आमर कृष्ण परी गोटे पुओटे था कि गाई मध्य भावुए मोर इमिति बाछुरीटे था कि किंतु यहाँ संभव के हेनी यहाँ संभव के हम असंभवटे मु कामना करी बोले हम। कृष्ण परिवार रे कृष्ण लोक रे जहाँ सब अच्छी ताहा सब नित्य एटाक परिवर्तनशील नहीं। मु नंद होइजिबी, मु सुदाम होइजिबी, मु राधा होइजिबी, जी जेती सेती आगे तुम्हें भजन करी करी ब्रजरे कौन शरीर पाइपार तथापि सी पाइबाटा केते कल्प लगे केते जन्म नहीं केते कल्प गोटे कल्पर केते कोटि जन्म होउछि ब्रजरे सहजरे जन्म मिलियोनी। किंतु एमिति असंभव कथा गोटे कहले जिते असंभव कथा कहले मध्य भगवान द्वारा संभव बोली से भगवान होइचंती। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, संभव को असंभव असंभव को संभव काम करिया भगवान के हाथ में अच्छे। तेणु पुत्र चाहूच मुझे पुत्र किसी असुविधा नहीं। रोहिणींकर पुत्र बलदेव, रोहिणी माता बलदेव अपेक्षा कृष्ण को 100 लक्ष गुण स्नेह करती निज पुओ अपेक्षा। अन्य गोप गोपी कथा कौन। तेणु इमिति चलला किए जापारे ना, एपरिक बलदेव मध्य जापारे ना। देख कृष्णकर माया, बलदेव कौन सामान्य भाई, सब अवतार मूल बलदेव। कृष्णकर प्रथम सृष्टि बलदेव, बलदेव जेते राम नृसिंह बराह इत्यादि सब जगत सृष्टि तथापि बलदेव जापारे ना। से कहली परा प्रथम कृष्ण आश्रय विग्रह विष्णु तत्व जीव तत्व शक्ति तत्व जिते अनंत कोटि रूप एड़ा सब विष्णु तत्व। तेणु सबुर मूल कृष्ण, एमाने सब आश्रित। से कृष्ण ही एकमात्र मालिक, एकमेव अद्वितीयम। जिते रूप सब जाक कृष्णकर विस्तार, तेणु सब जाक कृष्ण। से केशव धृत मीन शरीर, केशव धृत कूर्म शरीर, केशव धृत सब केशव
केशव ध्रुत दशविध रूप दशाकृति कृत्य कृष्णाय तुभ्यं नमः सब जगत लाग कृष्ण जेते रूप को निंदा कले कृष्ण निंदा प्रशंसा कले कृष्ण प्रशंसा से भगवान एक एवं अद्वितीय जदि अनंत कोटि रूप कथा विचार करिया ताहले तो भगवान अनेक हेले किए नाई से कार अलग सत्ता नाई किछि सब जाग कृष्ण कृष्ण निजक जेते रूप विस्तार करेंगे सेते रूप सी हे तेणु जन ही कृष्ण सब जाक टाणीदे जन कृष्ण तेणु कृष्णस्तु भगवान स्वयं मूल रूप कृष्ण कृष्ण कार अंश ना ये चारि हाथिया दी हाथिया होगा ये सब गंजड़ विचार गप रामकृष्ण विष्णुकर अंश नारायणकर अंश ए सब ना सबू जाक कृष्णकर अंश मूल कृष्ण तेणु कृष्णकर प्रथम विस्तार बलदेव कृष्णकुटु वासुदेव कृष्णकुटु संकर्षण वैकुंठर नारायण नृसिंह जति गुटे रूप ये सब कृष्ण कृष्ण लीला भितर ही जिते सब अंधविश्वास दूर हो जो मैंने वास्तव में पढ़ती किसी नहीं गप खाम खिलाली भाया पढ़ले कौन जान से अंधविश्वास आका बसा बांधिक थो हृदय कृष्ण देवकीर पुओ यशोदार पालित पुत्र कई कई नर्क बाट पाखे आसो से पर पिला को निज पिला भड़ाटिया पिला ये सब फालतू कथा लोक सब पापी कह तेणु ये जीवासवा भितर कृष्ण ए ब्रजवासी मानकर कामना को पूर्ण कले इटा आउ का द्वारा हेनी इटा भगवान द्वारा हम तांको हाथ में से शक्ति अच्छी यहीपरि ब्रजर गोप गोपी माने आ गाई माने आनंद पाइले केते ना वर्षे 15 यहीपरि जीवासुआ चली से दिन सीना बलदेव जाना तेणु ये जिनस जानी ना किंतु कृष्ण जन ना से भली चली किंतु ब्रह्मा जाइकिरी ब्रह्मलोक फेरिबे फेरिया को 4 दिन अच्छी अर्थात ब्रह्मा जाइकिरी फेरिला बेलू ब्रह्मलोक खाली जाइकिरी फेरिला बेलू गोटे वर्ष है तार 4 दिन पूर्वर कथा गोवर्धन पर्वत उपत्यकार कृष्ण बलराम पिलामाने सब बाछुरी चराउछन्ति पर्वत उपरे गौड़ माने गाई चराउछन्ति गाई बाछुरी गोटे जगह चरिले क्षीर पीदेवे से ऊपर गाई तले बाछुरी हेले गाई जाकर दृष्टि जिते तले बाछुरी उपर पड़ा से गाई जाक बाछुरी की क्षीर देवाई व्याकुल होकर दौड़ी आइले काले क्षीर सब पीदेवे बोलिकी गौड़ मैंने आकट कले ठेंगार जिते बाडिया को चाहिए आकट करिया को चाहिए गाई सब किसी मानिले नहीं शुणिले नहीं खाल खमा कांकर पत्थर कंटा झटा माटी सब डिया मारिकी एकाथरे तलू पलि सबू बाधा विघ्न अतिक्रम कर किंतु तल को जिते आइले गौड़ जाक गोड़ी आज पिटिक मारिदे मेरुदंडा भांगीदे गाई जाकर रागिक तल को आइले पीवा क्षीर बाछुरी आइला बोली ए गाई तेणु बलदेव दृश्य उपर देखुं से गाई जो डिया मारिक तलू को आइले वर्ष है पाखपाख इतिमध्य गाई नुआ बाछुरी जन्म देलानी गाईर स्वभाव गाई नुआ बाछुरी जन्म देले मरीगले पुराणा बाछुरी क्षीर दबनी किंतु गाई से पुराणा बाछुरी की क्षीर दौची नुआ बाछुरी की पचारुनी ये प्रकृति किमिति परिवर्तन है यहीटा देखिले बलदेव ऊपर जो से बाडिया को आसिले निजर पुओ मान को देखी शांत हो से ठेंगा हाथ रू खसी पड़गला यहाँ कहीं घटला प्रकृति विरुद्ध जिनस गाई पुराणा छोट बाछुरी की छाड़ी बड़ बाछुरी जाक दौर वर्षे है बाछुरी बोले केते बड़ है यार कारण जापारे ये मान क्रोध कुआड़े पलैला मारिया को आई पिला मान कुंडे सब बलदेव आश्चर्य है बलदेव कहले मते कौन सी माया आक्रांत करें नहीं मोर प्रभु कृष्णकर माया छड़ा आउ कौन सी माया मते आक्रांत करे ना ये मनुष्य नाम दैव विधाता ये देव माया कि आसुरी माया कि गंधर्व माया कि माया ये हम देखिए कृष्ण को पचारि जाकर कृष्ण जिते कहले जे ब्रह्मा चोरी से कथा जाकर बलदेव से जानिए से पर्यंत जानी ना कि चिन्ह कृष्ण को
एमाने परम तत्व तांकर अंश माने अवतार माने सेमाने चिन्ह पाना कृष्ण को से कही पूरा एकला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य जैसे जारे नचाए से तैसे करे नृत्य जहाँ सी जमी नचेबे छाड़ ये जीव जगत छाड़ शक्ति छाड़ माया ये विष्णु तत्व माने कथार उठु बस है आउ 4 दिन पर वर्ष पूर्ति होगा पुणी बलदेवंकर जन्मदिन रखिदेले माता घरे से दिन भी कृष्ण आई एकुटिया ब्रह्मा ओल्लैले ब्रह्मा ओल्लैला बेलू देखिले जथा पूर्वम तथा परम अरे सबू अच्छी मु तो यहाँ कार मु तो गुंफारे सब रखी देखिले गुंफारे सब अच्छी हेले कोटा असली कोटा नकली ये कुआड़ू आइला मुंड घाबरा हवा को आरंभ कला ब्रह्मा कृष्ण को परीक्षा कर कृष्ण को परीक्षा करना निया सहित खेलुंट ब्रह्मा निया सहित खेलिया आई निया सहित खेलिले जो अवस्था ये ब्रह्मांकर से अवस्था हवा जाऊँगी कोटा असली कोटा नकली ब्रह्मा जानी पारे ना कृष्ण मने मने भावुंट तो दल मु चोरेनी तू जोटा नहींचु नहींचु तो दल मु चोरेनी ताहले एगुड़ाक किए एगुड़ाक किए ए देखे सब जाक चतुर्भुज रूप हो गले अनंत कोटि चतुर्भुज सबुजाक शंख चक्र गदा पद्म सबुजाक कृष्ण जदि 4 हाथिया कृष्ण जदि चतुर्भुजर अंश होता बोले ए लीलाटा खाप खाई जानता लोक गप पढ़ला भी पढ़ दौरान लीला जो मूर्ख कथा था कहीं बुझा ब्रेन नहीं जदि चतुर्भुजर अंश है ये देखो 4 हाथ देखले देवकीर बंदीशाला से अंश पिला हेले पिला होकर धंदा चलाउछन्ति मूर्ख लोकर चिंताधारा अंश जदि होता एत कोटि कोटि चतुर्भुज को करता तेणु मूल जिनस कृष्ण ब्रह्मा आहरी आश्चर्य हेले तापर कृष्ण आउ थे कौन कले सब चतुर्भुज रूप सहित सब अदृश्य करदे एकुटिया किए ना वर्ष तलर आउ थे दृश्य हाथ में दई अन्न धरिक बाछुरी खोजुंट आउ थे वर्ष तलर कथा ये ब्रह्मांकर मुंड खराब होगा सूर्य किरण रे जुलजुलिया पोक से अवस्था है आउ चतुर्मुख काम दौनी तापर बाध्य होकर तल को ओल्ले तल को ओल्लैकि कृष्ण को दंडवत कले कर स्तव कले तथापि कृष्ण संतुष्ट नहीं भागवतर अति महान ब्रह्मस्तव 40टा श्लोक प्रहलाद स्तव तलू एटा से 43 श्लोक ये 40 श्लोक तथापि कृष्ण संतुष्ट हेले कि नहीं जानीपर स्तव कला पोरे भगवान खाली आखिर इंगित देले पड़ा गुंचु रामकृष्ण किसी पाटिया का फिटे ना कम जघन्य अपराध ब्रह्मांगर खाली तुम आखिरे देखीदे पड़ा गुंचु किसी ना पड़ेला से गाई बाछुरी सब धरिक उठ ये ब्रह्म मोहन लीला तापरे ब्रजरे गोपवासी माने पूर्वर इंद्र पूजा करथिले कृष्ण पचारे इंद्र पूजा कहीं होची ना नंद महाराज कहले इंद्र जल वर्षण करती तेणु जीव जगत पक्षी पशु गछ लता गाई गोरु सब बंचती पूजा कले संतुष्ट हेले बेसी पानी वृष्टि करिवे
କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ରର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଗର୍ବ ହେଇଛି ଏ କଥା ଇନ୍ଦ୍ର ଜାଣିଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୋକଠୁ ସେବା ନେଉଛି ଦେବତା ହେଇକିରି। ହଉ ପଚାରିଲେ କୃଷ୍ଣ, ବାପା ଇନ୍ଦ୍ର କିଏ ବାରି ବର୍ଷଣ କରିବାକୁ? ଆମର ଉପଜୀବ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ। ଆମେ ସେଇଠି ଗାଈ ଚରାଉଛେ, ଅମୁକ କରୁଛେ, ସମକ କରୁଛେ। ସେଇଠୁ ସବୁ ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁଛି, ଜଳ ମିଳୁଛି, ତୃଣ, ଘାସ, ଫଳ, ମୂଳ ସବୁ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚୁଛୁ। ଇନ୍ଦ୍ର ନ ବୃଷ୍ଟି କଲେ ଆମର କି କ୍ଷତି ହେବ? ଇନ୍ଦ୍ର ପୂଜା ବନ୍ଦ କର, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା କର। ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା କଲେ, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା କଲେ, ତାକୁ ପରିକ୍ରମା କଲେ। ବୋଲେ ଆଜିଠୁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା ସମସ୍ତେ କରିବେ। ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ର ପୂଜା କଲେନି। ଇନ୍ଦ୍ର ରାଗିଲା, ବୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଆଇଲା, ଶିଳାପାତ କଲା, ପବନ ବାତ୍ୟା ସବୁ କଲା। ସେମାନେ ସବୁ କ'ଣ କଲେ? ବ୍ରଜବାସୀ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତକୁ କୃଷ୍ଣ ଉଠେଇଲେ, ସେ ତଳେ ରହିଲେ। ହେଲେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା ହେଲା କାର୍ତ୍ତିକ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପ୍ରତିପଦା। ପ୍ରତିପଦାରେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା ହେଲା, ଦ୍ୱିତୀୟାରେ ଯମ ପୂଜା ହେଲା, ଭାତୃ ଦ୍ୱିତୀୟା, ତୃତୀୟା ଦିନ ଇନ୍ଦ୍ର ବୃଷ୍ଟି କଲା। ତୃତୀୟା, ଚତୁର୍ଥୀ, ପଞ୍ଚମୀ, ଷଷ୍ଠୀ, ସପ୍ତମୀ, ଅଷ୍ଟମୀ, ନବମୀ 7 ଦିନ କାଳ କୃଷ୍ଣ ପର୍ବତ ଧାରଣ କଲେ। ନବମୀରେ ଦେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରର କାମ କଲାନି, ସେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ର ବୃଷ୍ଟି ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ଦଶମୀରେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନକୁ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଏକାଦଶୀରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଆଇଲା ସ୍ତବ କରିବାକୁ। ଇନ୍ଦ୍ର ସ୍ତବ କଲା। ଐରାବତ ହସ୍ତିର ଶୁଣ୍ଢରେ ଗଙ୍ଗାଜଳ, ସ୍ୱର୍ଗ ଗଙ୍ଗାଜଳ ଆଉ ସୁରଭିର ଦୁଗ୍ଧରେ, ଏ ଦୁଇଟାରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଭିଷେକ କରି ତାଙ୍କୁ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମକରଣ କଲା। ତାପରେ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ବୁଝେଇଲେ କୃଷ୍ଣ। ଇନ୍ଦ୍ର ନିଜର ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରିକି ଗଲା। ତାପରେ ବୈଶାଖ ମାସ। ବୈଶାଖ ମାସରେ ଏମାନେ ଗାଈ ଚରାଉଛନ୍ତି। ଏଥର ଭଗବାନ ଗାଈ ଚରିଲେଣି। ବୈଶାଖ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ବାଛୁରୀ ଚରେଇଥିଲେ। କାର୍ତ୍ତିକ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ, ଯାହାକୁ ଗୋଷ୍ଠାଷ୍ଟମୀ କହୁଛେ, ସେଇଠୁ ଗାଈ ଚରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ବାଳକମାନେ କହିଲେ, କୃଷ୍ଣ ଆଉ ଖାଇବାକୁ କିଛି ନାହିଁ, ଆଜି ଖରା, ବୈଶାଖ ମାସ, ଭୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ହେଲାଣି। ନା ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ସେ ଆଙ୍ଗିରସ ଗୋତ୍ରୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ କାମନାରେ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ, 64 ବ୍ୟଞ୍ଜନ ରାନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଆମ ନାଁ କହିକିରି ମାଗି ଆଣ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଗୋପମାନେ ଗଲେ, କହିଲେ, ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା, କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଆମକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି, ଆମେମାନେ କ୍ଷୁଧାର୍ତ ଅଛୁ, ଖାଇବାକୁ କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମାନେ ଯେତେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ାକ ଉଁଚୁ ରାମକୃଷ୍ଣ କିଛି ନାହିଁ, ପଛେଆ କି ଜଗେ କି ଦେଖେ, ସିଆଡ଼େ ମାଗେ, ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଗଲେଆ, ଉଁଚୁ କିଛି ଅନେଇଲେନି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବାସି ପାଣିରେ ମଧ୍ୟ ପଚାରିଲେନି। ତାପରେ ସେମାନେ ଜଗି ଜଗି ନିରାଶ ହୋଇକରି ପଳେଇ ଆସିଲେ। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଯା। ସେମାନେ ତ ଦେଲେନି, ସେ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ମୋତେ ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁ ଯୁଗରୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଅଛନ୍ତି, ସେଠିକି ଯା। ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ହେ ମାତା, ଆଉ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଆମକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି, କ୍ଷୁଧାର୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ କିଛି ଦିଅ। ମାଗିବା ମାତ୍ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବେ କ'ଣ? ନିଜେ ଭୋଜନଶାଳାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଥାଳି, ସୁନା ଥାଳି ଧରିକିରି ପଶିକିରି ସବୁ ବାଢ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଖଡ଼ଖାଡ଼ ଶୁଭିଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ପଚାରେ, କିଏ କୁକୁର ପଶିଲା ନା ବିଲେଇ, ଦେଖ। ଆରେ ଏମାନେ କ'ଣ ନେଉଛ? ଯଜ୍ଞ ସରିନି, ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ହେଇନି, କିଛି ନାହିଁ, ପୂଜା ପୂଜି କିଛି ନାହିଁ, ଏଗୁଡ଼ା କୁଆଡ଼େ ଧରି ଯାଉଛ? କିଛି ଉଞ୍ଚୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତମକୁ କିଏ? ଯିଏ ତମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛି ସିଏ ଖାଇବାକୁ ମାଗୁଛି। କିଛି ତାଙ୍କର ଭାଇ, ବନ୍ଧୁ, କୁଟୁମ୍ବ, ପତି, ପୁରୋହିତ କିଛି କେ ଶୁଣିଲେନି ଉଞ୍ଚୁ କିଛି। ତମେ ଯେମିତି ସେ ପିଲା ଗୁଡ଼ାକର କଥା ଶୁଣି ନଥିଲା, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ତମ କଥା ଶୁଣୁନୁ।
ଗୁଡ଼ାକ ଧରିକିରି ସବୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ 64 ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଘୋଡ଼ିକିରି ପଳେଇଲେ। 5000 ବର୍ଷ ତଳର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏମାନେ, ଆଜିର ନାହିଁ, 5000 ବର୍ଷର ତଳର। ସେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସଂସ୍କୃତି କେତେ ରକ୍ଷଣଶୀଳ। ପୁଣି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ବ୍ରାହ୍ମଣ, କଳିର ବ୍ରାହ୍ମଣ ନାହିଁ। ତଥାପି ପତି ଆଦେଶକୁ ଅବମାନନା କରି ବାହାରକୁ ପଳେଇଲେ। ଆଗ କାଳରେ ଶୂଦ୍ର ସ୍ତ୍ରୀଟିଏ ଘରୁ ବାହାରୁ ନଥିଲା। ଏବେ 100 ବର୍ଷ ତଳର କଥା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଧର୍ମ ଥିଲା। 5000 ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ପୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସ୍ତ୍ରୀ ବାହାରୁଛି ପଦାକୁ। ଗଲାବେଳକୁ କୃଷ୍ଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବାମ ହାତଟା ଗୋଟେ ସଖାର କାନ୍ଧ ଉପରେ ରଖିକିରି ଏ ହାତରେ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଘୁରଉଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାନ କଲେ। କେତେ ବର୍ଷର ଭଜନ ଆଜି ସିଦ୍ଧ ହେଲା, କେତେ ଜନ୍ମର। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କଲେ। କୃଷ୍ଣ ଖୁସି ହେଲେ, ବୋଲେ ତମେ ଯା, ତମର ପତିମାନେ ଯଜ୍ଞ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ, ତୁମେ ନଥିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ହବନି, ସ୍ତ୍ରୀ ନଥିଲେ। ଯେମିତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସୀତା ତିଆରି କରନ୍ତି। ତେଣୁ ହେଲେ ଏମାନେ ଯିବାକୁ ଅମଙ୍ଗ ହେଲେ। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ କର୍ମ ସଂସାରକୁ ଯିବୁ, ନାଇଁ ସେଇଠିକି ଯିବାକୁ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ନା ନାଇଁ, ତୁମ ପତିମାନେ କିଛି କହିବେନି ତୁମକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଯିବ। ଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ୟାଙ୍କର ଅନୁତାପ ହେଲା। ଆମେ ପୁରୁଷ ଜନ୍ମ ପାଇଲୁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଲୁ, ଦ୍ୱିଜ ଉପନୟନ ସଂସ୍କାର ହେଲା, ଗୁରୁକୁଳ ବାସ କଲୁ, ବେଦ ପାଠ କଲୁ, ଓଙ୍କାର ଜପ କଲୁ, ଏତେ ଯଜ୍ଞ କଲୁ, ଆମର ସବୁ ଧିକ୍ ଗଲା। ସବୁଯାକ ମାଟିରେ ମିଶିଲା। ଆଜିର ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିବ ଆମର ପୁରୁଷ ଜନ୍ମକୁ ଧିକ୍, ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜନ୍ମ ଧିକ୍, ଆମର ବେଦ ପାଠ ଧିକ୍, ଆମର ସଂସ୍କାର ଧିକ୍, ଆମର ଜପ ତପ ଧିକ୍, ଆମର ଗୁରୁକୁଳ ବାସ ଧିକ୍। ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର କିଛି ସଂସ୍କାର ନାହିଁ, ଆରୋପ ନାହିଁ, ବିଦ୍ୟା ନାହିଁ, ସାଧ୍ୟ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ସେମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇଲେ। ଆମର ଏତେ ସବୁ ପଢ଼ି ଏତେ ଉନ୍ନତି ହେଇକରି ଗଲା ସବୁ। ଆମେ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାରେ ଖାଲି ଘୁରି ବୁଲୁଛୁ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ନିଜର ସଂସ୍କାର, ଜନ୍ମ, ଜାତି, କୂଳ, ବୃତ୍ତି ସବୁ। ଏ ଯଜ୍ଞ କରୁଛୁ କାହା ପାଇଁ ଜଣା କି? ଏଟା କର୍ମକାଣ୍ଡି ପୁରା। ଦାର୍ଶନିକ ବିଦ୍ୟା ଦରକାର, ଜ୍ଞାନ। ଗୀତାରେ କହୁଛନ୍ତି ଅହଂ ସର୍ବଯଜ୍ଞାନାଂ ଭୋକ୍ତା ଚ ଭୋକ୍ତାରଂ ଯଜ୍ଞ ତପସାଂ ସର୍ବଲୋକ ମହେଶ୍ୱରଂ। ଯଜ୍ଞର ଭୋକ୍ତା ମୁଁ। ତୁମେ ନିଆଁରେ ଘିଅ ଢାଳିବ, ସେ କେତେବେଳେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ, ପାଖରେ ଆଇକିରି ମାଗୁଛି, ଦେବାକୁ ନାହିଁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ଯଜ୍ଞ ହେଲାଣି। ମୁନିମାନେ, ଋଷିମାନେ, ଦେବତାମାନେ, ରାଜାମାନେ, କେତେ କୋଟି କୋଟି ଯଜ୍ଞ, ଯାହାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିନି, ସିଏ ଆସି ତମକୁ ଖାଦ୍ୟ ମାଗୁଛି। ଯଜ୍ଞରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ସେ କାହିଁ ମାଗନ୍ତା? କିନ୍ତୁ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାରେ ମୋହିତ ହେଇକରି ଚିହ୍ନି ପାରିଲ ନାହିଁ। ତୁମର ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଭଜନ କାମୀ ଚିହ୍ନିଲେ, ତେଣୁ ତୁମ ଜୀବନ ମାଟି। ଆଉ କି ବାମୁଣ? 5000 ବର୍ଷ ତଳର ବାମୁଣ ନିଜ ଛାତିରେ ଛୁରୀ ମାରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଜାତି ଗର୍ବ ଜୀବକୁ ନାଶ କରିଦିଏ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କହିଲେ ପରା, ଜାତି, କୂଳ, ବିଦ୍ୟା, ଧନ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ତପସ୍ୟା କିଛି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ନାହିଁ ବିନା ଭକ୍ତିରେ। ତେଣୁ ତାପରେ ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଗଲେ ହରିଭକ୍ତି ପ୍ରଭାବ। ଏହିପରି ଅନେକ ଅସୁର ମରା ହେଲା। ଧେନୁକାସୁର, ପ୍ରଳମ୍ବାସୁର, ବ୍ୟୋମାସୁର, ବୃଷଭାସୁର, ସବୁ ଅସୁର। ତେଣେ କ'ଣ ହେଇଛି, ବ୍ରଜଲୀଳା ଏବେ ସରିବ। ଭିତରେ ବହୁତ କଥା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ଚାଲିଛି। ତେଣେ କଂସ ଅକ୍ରୁରକୁ କହିଲା, ଅକ୍ରୁର ତୁମେ ମୋର ଅତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ, ଆଉ ମୋର ଭଣଜା ଦିଟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ତମେ ଯାଇକିରି ଆଣ। ତମେ ଯାଇକିରି ଆଣ,
आउ देखिबा नंद महाराज कहब सब उपहार भार सब धरिकी आसो दधि दुग्ध लवणी तेणु तुम छड़ा ये काम किए आउ करें तुम्हें ये काम कर सेपटे कौन होती ना नारद मुनि कृष्ण को जाकरी कहते प्रभुजी आपणकर ब्रजलीला मु अमुक देखिली मथुरा रे अमुक देखी द्वारकार अमुक समुक सब लीला जाक गाइले जो जाक हम हैनी एगुड़ाक सब मु देखी बर्तमान कहीकि सहित आलाप कर सका अघासुर केशीदत्य बद्ध है उपरओली व्योमासुर बद्ध है कंस अकुर संवाद एकादशी दिन है तापर द्वादशी दिन सका अकुर आसिले अकुर बाट सारा कृष्ण दर्शन कथा भाई भाई आसिले संध्यारे पहुँचले द्वादशी दिन पाहांतियारू आइले पारणा न करिगिरी हैं देख ये भक्तर निष्ठा केते संध्या जाइए पहुँचले उपवास आइचंती पारणा नहीं कहीं पारणा कले भगवान को घरे जाई पारणा करी भगवान को घरे प्रसाद सेवन करी बोली पारणा करना सेमती आइचंती संध्या बेलू पहुँचले स्वागत सत्कार कले स्नान शौच खिया पिया सब कले कंसर दौरात्म्य किपरि चली कृष्ण जो पचारे कंसर व्यवसाय केमती चली सब कथा कहले अकुर जहाँ चली तार व्यवसाय एमती कि राति सब ठीक है सका त्रयोदशी द्वादशी रे पहुँचले संध्या त्रयोदशी सका बाहर त्रयोदशी सका जिते सब रेडी होकर रथ सब थुआई शगड़े भार सब लदा ब्रजरे भयंकर विरह अवस्था सृष्टि है जमती रघुनाथंकर वनवास विरह होता अयोध्या अयोध्या कांडरे वाल्मीकि 25टा उपर अध्याय वर्णना कर रघुनाथंकर विरह ठीक सेहीपरि एठी ताठू अधिक विरह सृष्टि है गाई गोरु माने सब अश्रु निपात कले पक्षी जेते सब थिले लीलारे सब संगी होते चे चा के का करी से रथ चारिपटे ऊपर सब चक्कर मारिले गोवर्धन पर्वत तरलिया को आरंभ कला जमुना विपरीत दिगरे बहिला यहीपर गोपी माने आसिले कहले वृद्ध गोप माने केमती कृष्ण को सियाड़े तड़ुचंती ठेलुचंती रथ पड़ा बोली किए रोकुनी ताकू ये विधाता आमको कृष्ण विच्छेद करोची रे ब्रह्मा तो कृष्ण को मिलन करे पुणी विच्छेद करोचु ब्रह्मा कहले नाई नहीं मु कहीं विच्छेद करी अक्रूर नौची तू आका अक्रूर रूप धारण कर नौचु आमु हैं एटा अक्रूर नहीं एटा क्रूर हैं एटा क्रूर ये गोपी मानकर अक्रूर प्रति ए असंतुष्टता द्वारका लीला रे कृष्ण विस्मृति करेना हौ यहीपरि भाव गोपी माने किए चक तले पशिला किए पछाड़ू टाणिला किए आग आड़ू ठेलिला ये सब गोपी मानकर अति दुर्दशा है किंतु कृष्ण जिते गले गोपी मान को कहले हे गोपीगण मु मोर कर्तव्य सारी अति शीघ्र फेरी आसी मु मोर कर्तव्य सारी अति शीघ्र ब्रज को मु फेरी आसी तेणु राधाराणी पाखे 3टा जिनस कृष्ण बंधा देले मयूर पिछ बंशी कुंजामाला ये 3टा तम पाखे बंधा रहा मु फेरी रथ पड़ेगा त्रयोदशी दिन संध्या बेल को जाकरी पहुँचला मथुरा मथुरा एमाने सब ओल्लैले उपवन में रहिले तापर जीवे पछे तेणु कृष्ण बलराम गोपाल माने मथुरा शोभा दर्शन करिया को बुलिले से प्रथम गोटे धोबा देखिले धोबा को पचारे कौन गोटा धोबा लुगा नौची कंसर बाहर कर पिंधिया
सी भयंकर गाड़ी कला रामकृष्ण गोपाल गुड़ा गौड़ टोकाई रजार लुगा पिंधिव जो आक्षेप कला गोटे चापुड़ा आक्ति कृष्ण मारे जे मुंडटा आक्ति गंडी पड़ा से धोबा रामावतार ही धोबा राम निंदुक धोबा तापरे गोटे दरजी आईला हे कौन आनीचु यार सब लुगा नुआ लुगा सिलेक आनी कंस दे बाहर करे आमको से सुकृतशाली से लुगा दला समस्ते पिंधिले तापरे गोटे स्त्री लोकटे गंध धरिकी आसी ये चंदन कर्पूरी कस्तूरी सब रजा को बलिया सी तांकर शैरिंद्री गंध प्रदान करे कंस तार मुहटा बड़ सुंदर सेपरी सुंदर मुह पृथ्वी रे नहीं किंतु देहटा तीन जगार बंका देहटा तीन जगार बंका त्रिवक्रा सी पचारे कौन आनीचु ना गंध दे आमको लेपे से कृष्ण बलराम समस्त देहरे से गंध लेपन कर भगवान को सी प्रदान कर तेणु भगवान ताकू कृपा करेंगे तार पादटा को निज पाद उपर चापुड़ी धरिकी थोड़ीटा जमी टेकीदेले सी सीधा है से सड़क है सी त्रिवक्रा अवक्रा है कृष्ण तार अंग स्पर्श करने मात्र काम पीड़ा जात है से सी रोड उपर कृष्ण लुगा धरी टाणिया लगे कृष्ण को भोग करने कृष्ण कहले नाई नहीं एवं नहीं तोते भोग करने को तो घर को जीवी तोर कामना पूरण करने को ये रामावतार सुपर्ण खा जे राम को भोग करने को चाहिए किसी किए करें सब कृष्ण हाथ में अच्छी बहु बल हो जे केते भोग करने को को अवतार को चाहिए छुई पारनी आज्ञा तेणु पर कृष्ण ता घर को जाकर तार कामना पूरण कर बाटरे सुबल बोली सुदाम गोटे माली सी कृष्णकर ब्रजलीला गोटे सुंदर माल गोटे गुंथव सुबासित फूल बण को जाकर गोटे निर्दिष्ट वृक्ष सबुदिन टांगी दे पड़े सेटा कृष्ण सेवा करते तेणु सी कृष्ण खोजी खोजी ता घर को गले ताकू कृपा करिक आइले तापरे राजद्वार को गला को धनु यज्ञ हम धनुटा रही विराट धनु पिला से लोक मैंने जी जगी से पाटी कले पिलाने से धनु को छुना ये विराट धनु पड़े मुंड फाटियो भांगीज से कृष्ण कथा न शुणिक जो से धनुटा गोटे मड़ माड़ हो भांगला भयंकर रड्डी शुविला से धनुटा गोटे ताल गछ केते उच्च 7 ताल से धनु लंब शिवंकर धनु कंस से घरे थी पचरा जो तार कादा तड़का पड़गला कंसर ए कौन टारे ना धनु भांगिला किए भांगिला ना काल आसी पहुँचला से पिला दीटा भांगिले हाँ पिला दीटा भांगिले तार हृदय भितर सनका पशिगला तापरे से दी खंड धनु धरिकी से लोक जाक बाडेगी घौड़े संध्या होगा समस्ते शिविर को पलि आइले तापर दिन गले रंग सभा हो समस्ते विराट गैलेरी स्टेडियम होती स्टेडियम रे सब लोक बस भिन्न प्रकार राजा महाराजा मुनि ऋषि अमुक समूक अष्टमल्ल युद्ध हम तापरे ऊपर बालकोनी रे कंस बही हेले कृष्ण बलराम गले गला बेलू से कोबलिया हस्ती थिला तांको मड़ेला से माहुंत बाहर करे बोली कौन कह चढ़ला जाणिकी ता द्वारा मारी बोलिकी ये कोबलिया हस्ती हूँ जरासंधर हाथी जरासंध विंध्य पर्वत रे 1000 हाथी लगेगी हाथी धरला या कंस टेकिकी फिंगी तेणु कंसर प्रताप आकर्षित होकर तार 2टा झील आउ हाथी सब देथिला तेणु से हाथीटा को मारिले तार दांत भांगिकी हाथी की माहुंत शेष तापर गैलेरी भितर पशिले पशिला बेलू लोके
से भितर जेते श्रोता अच्छा समस्त चित्तवृत्ति भिन्न भगवान होउचंती कृष्ण अखिल रसामृत सिंधु भक्तिर 5टा मुख्य रस 7टा गौण रस एपरी 12टा रसर लोक से भितर बही चाणुर मुष्टिक अष्टमल्ल मल्ल माने देखुचंती कृष्ण को वज्र तुल्य स्त्री माने देखुचंती कंदर्प तुल्य रजा माने देखुचंती राजा तुल्य वयस्क लोके देखुचंती आमर शिशु तुल्य मुनि माने देखुचंती परम ब्रह्म तुल्य किए को प्रकार देखुची मृत्यु भौज पते अंश देखुची काल तुल्य किए को प्रकार सब रसरे देखुचंती भयानक रस विभत्स हास्य करुण शांत दास्य साक्ष्य वात्सल्य मधुर्य सखा मैंने देखुचंती सखा भलिया एमती 12 प्रकार लोक से बही कृष्ण देह सब जगह रही को अवतार ना आउ सब 2.5 रस तापर मल्लयुद्ध है मल्ल से मारिले जो मारिले बाजा बाजिला कृष्णकर विजय सूचक बाजा जी जीतिला तार ड्रम बाजिला जमी कंसर क्रोध है बोला बंद कर ए बाजा ये पिला दीटा को बाडिगिरी तड़ से नंदर सब संपत्ति आनिच जहाँ सब लुट कर ये उग्रसेन को बंध कर ये उत्पात भाषा जो शुणिले सी तो अक्रूरठू सब कथा शुणी ब्रजरे पचारि कंसर व्यवसाय केमती चलती से कही एगुड़ा देखिले एक बार बालकनी उपरू डिया मारे डिया मारे से खंडा बाहर कला बुलेला बुले बुले एमती होकरी ता सहित कौन मारे पकईदे तलू एक तले शेष कंस भाया लोक खाली पड़क हार्ट फेल हो मरीगला काल बोली देखिक साधारण हाथीठू केते बड़ कुबलिया हाथी आम तो ऐरावत हाथी कथा पढ़ुले आलोचना करते 4टा दांत एते धड़ा एड़ा बड़ हाथी जे कैलाश पर्वत हार मानिजिव कैलाश पर्वत को धिकार कर एड़ा बड़ हाथी से हाथी की चापुड़ा मारिक मूर्छा कर कंस पर्वत प्रमाण इंद्रर हाथी की चापुड़ा मारिक सी आज हार्ट फेल मरीगला गीतारे विश्वरूप दर्शन रे भगवान कहते पूरा कालस्मी लोक क्षयकृत मु लोक क्षयकारी काल सी काल रूप में जो आसे सब स्वाहा करदे किए बचा आम को ब्रह्मा नहीं इंद्र नहीं से दिन चतुर्दशी रे कंस मला कंस को घोषाड़ी घोषाड़ी जमुना को नेले किए टेकियो घोषाड़ी घोषाड़ी गोटे केनाल होगा तार अंत्येष्टि क्रिया कले तार भाई मान को बलराम मारे ता पुओ 2टा थिला ते पुओ 2टा को मराहला झील 2टा बापा घर को पलैले जरासंध घर तापर कृष्ण बंधन बापा माँ को मुक्त कले उग्रसेन को मुक्त कले जदुवंशर राजा करैले तापर जहाँ सब डिस्टर्बेन्स सब थिला मथुरा रे ताको सब श्रृंखला कले जे राजा महाराजा सब कंस डर रे किए कुआडे पलैथिले को राज्य रे तांको सब आनिले से मथुरा तापरे नंद महाराज हेरिका एमान सब पठेदेले तापरे उपनयन संस्कार हला 11 वर्ष ब्रजवास पर ये आइले उपनयन संस्कार हला तापर वेद पढ़िया को गले काशी देश जात काशी देश जन्म अवंतीपुर बासी एक शैव ब्राह्मण शांतिपति तांको पाखु जाइकरी 64 दिन रे 64 विद्या शिक्षा कले दिन को गोटे गोटे विद्या 64 दिन रे 64 कला शिक्षा कले वेद पाठ कले एमती रही तापर समस्त गुरु दक्षिणा कृष्ण पचारे गुरु दक्षिणा कौन देव स्त्री सहित परामर्श कले मोर पुत्रटा ब्रह्मा प्रभास क्षेत्र में गाधुला बेले समुद्र में बुड़ी जाइए ताकू आणिकी दियो एमाने समुद्र को गले समुद्र कहला मो पाखे किछि नाई खाली गोटे असुर अच्छी ता ना पंचजन ताकू प्रवेश करी मारिले से असुर भितर खाली गोटे शंख बाहरला से शंखटा को धरिकी बोले कुआड़े नहीं जमपुर को जाइए जमपुर को गले से जमराज को कहीकि से पुओ को आणिकी तापर फेरिले फेरिया परे ब्रजर विरह बेसी है कृष्ण को तेणु
से उद्धव को संदेश दे गोपी मान पाक पठेदे। उद्धव संदेश घंटे 1.5 घंटार कथा, तेणु सी आबनी। उद्धव संदेश देकर पठेले। किछि मास पर उद्धव आइले, ब्रजर खबर देले। ब्रजरे कृष्ण गोपी मानू पिता माता को गोटे सांत्वना देकर आइले। तापर जरासंध आक्रमण। जरासंध काठू काठू सब सैन्य मागिक 23 अक्षहुणी सैन्य धरिक आइला। 46 लक्ष यहीपरि 17 थर आक्रमण करिक गला। कृष्ण तांको हाथ पांतारे बलराम धरिकी छाड़िले, कहीं तार मरण अन्य हाथ में अच्छे। तेणु 46 लक्ष इंटू 17 एतिकी सैन्य जरासंधर मले। प्राय पाखापाखि 7 कोटी भारहरण होरा। एडाक भारहरण भगवानकर ये भितर विष्णु शक्ति ये काम करुचे। ब्रजरे जितेबाला 20टा खंडे असुर को मारी से अस्त्र शस्त्र तो दूरर कथा, गोटे ठेंगाटे कि बाड़ीटे खाली हाथ गोड़ अमुक समुक क्या द्वारा मारे, ताकू क्षीर द्वारा प्राण त्याग कर मारे। केशी दैत्यर पाटी भितर गरम हाथ पूरेक पेट फेट पोड़गला। आउ क्या बुले बुले मारे, क्या कि प्रकार मारे, कहीं माधुर्य लीला नर लीला। एपटू जो युद्ध आईला ऊपर नंदीघोष तालध्वज सब बैकुंठ रथ अस्त्र शस्त्र सब आईला। एपटे क्षत्रिय लीला, एपटे वासुदेवंकर लीला, एपटे ऐश्वर्य लीला। तेणु यहीपरि मारे। तापरे काल जमुन बोली गोटे म्लेच्छ राजा 3 कोटी सैन्य धरी आईला वासुदेव को मारी। एवं मथुरा लीला शेष। वासुदेव को जो ये 18 थर 17 थर मारिक 8 थर आसवा प्रस्तुत होए। जो 3 कोटी सैन्य धरिक आइले, कृष्ण देखिले आउ ये रहीहबनी। तेणु द्वारका लीला आरंभ करने समुद्र को 90 वर्ग माइल जगह मागिले 100 वर्ष। तेणु समुद्र से पछकू घुंचीगला। विश्वकर्मा द्वारा गोटे राति भितर 9 लक्ष प्रासाद तैयारी कले गोटे राति। तापर से निद्रित अवस्था मथुरावासी को से राति आगे द्वारका शिफ्ट करदे। सकाळू जो चतुर्भुज रूप धरिक जाऊँच काल जमन देखिला याका वासुदेव। नारद मुनि मते कही याका वासुदेव गोड़िला। जार कर्मक्षय है नहीं सी कड़े कृष्ण को स्पर्श कर गोड़े गोड़े गले। से गुंफारे मुचुकुंद राजा शोते से भितर प्रवेश कले। से भितर लुचि पड़े। ये जो गला आंठ नात मारा से मुचुकुंद राजा उठिक अनेला बेलू ध्वंस। से बर इंद्रठू मागी राजा मागी। तापर भगवान बाहर भगवान को स्तव कले। मुचुकुंद एमती हो गुंफारू बाहर बेलू अनादि काल शोचती। देखिले जे कलिजुग पलैला लोक सब टिकी टिकी दुष्चंती। उच्चता आगे सत्यजुगर लोक सब टिकी टिकी दुष्चंती। लोक पर्वत गछ सब छोट छोट होगा। हाँ एवं कली पलि आइला। सत्यजुगर लोक 21 हाथ उच्च, त्रेता जुगर लोक 14 हाथ, द्वापर लोक 7 हाथ, कलिर 3.5। उत्पाद कम ना कि ना पाखे पावर पिंपुड़ी टुहीन आगे फुंकीदे उड़ी उत्पात प्रबल। खाली जंत्र सभ्यता शिल्प बाहर करें सब करदे। तेणु वर्तमान काल जवन मरिया पर 18 थर पर जरासंध आइला। गोटे पर्वत, से पर्वत उपरे इंद्र वर्ष सारा वृष्टि करे। प्रवर्षण पर्वत ता उपर को कृष्ण बलराम उठिले। चढ़िले जिते जरासंध ता चारिपटे काठ आनिक निआं लगेला। से ऊपर आते 88 माइल पर्वत उपर तौक डेले तार सैन्य बाहिनी उपर भितर आगे। तापर से दौड़ी दौड़ी पलैले। युद्ध परित्याग कर रणचोर उपाधि पाइले। रणचोर होकर द्वारकार पूजा पाइले। जरासंध हसिला, यहाँ गोटे कापुरुष चोरटा युद्ध छाड़ी जाऊँ। मथुरा लीला बंद। तापर आसंता काली द्वारका लीला एवं भागवत विश्राम। हरे कृष्ण। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो